تيجا تحلق ورتحانوي بوغيات أروات تجنا политически убежище تبعت مقدر على ثاني بقى يليات زكاة عبدنا تيل ثاني تيل политически убежище ويح دولشة تاق ويشنا بوردس ويدات بوردس شو كثير ميخم политически убежище يحنا تيجا ديونا شركات متى وعوشورك что живой истин даха это мега матараш дело еще само цагла шейтанова дело цедит ак закая вардиона хартон дали значит это же закай когда Басаев был в Бетлисе, сделал открытое выступление Сенат Сухович, Кавказ Телевиденчева. Он дословно сказал, мы должны гордиться, что наши маджахиды оказались в Бетлихе. Мы должны гордиться Дахарцу. А кто Грузия Ахрина, он говорит, что они изменники, значит, договоры портфеля, значит, войдет там членов войду и так далее и тому подобное. То есть вчера, когда нужно было говорить, что вы, негодяи, делаете, какой подпись делал. Возить себя делал, кое-что хоть ждать, вы не захит надать, вы охшадать, вы следуете, хлеб надать, вы вас не зондать. وحمد الأكتر فتوح من الإيمان ولا داخل خلود حرب النقبات وشكل غير سوني كوكتنا نبي سون بحوالي الله سامي كوكتنا نجتو قلق دور إشباق ببوش Представляешь, эти ублюдки щат, Арзака, иди, говорю, Сулейманович. То на вас, что не ездит, канал то, ты якаяш. Zijn geen lucht zeg alle olie, zo nog je ook doorwas. Nog je samen dat pol weken katu подхостер тихца nog je представляешь, op Европе аяк. Nog shal halch je doch buhayak. Ja, детк докш, и кандидат не вот маш аяк. Буха уже шей полно, nog je тебе уже законно аж мобу. Политически, он один الحما يحكيوش. Представляешь, har hint geen zo de hona wist mogelijk nach de meter nach je soms. Hogaat goeie met. Hogaat goeie lodies. Вообще, de Europese почавшие болбоча чубуакитан. Ночью кам хум карадала, что я сказал, что представительство, что диаспора, что культурный центр, что 35 лет коту подхоста дочь. Ночью рамку за ашталар, хош чуайвак, что ли, что европейский тюрьмашчуа. Ой, мерш доллар, ой, мерш дочь, кида, что пожизненный язык, пожизненный дуатчо, что я кузер, кое ит дадел, дисна, что адохар дочь, кое европейский почав, чуайвак, что ублюдок, что дуяхан до ахча, но препарация хама его лилен далур дольш бертбин. Чуай вак что ли еще нах представляешь то ночью комцера тау военное формирование школ нех мака ночью комцера ночью байрак кала. Дакуя садершне тауттуя накваситна ершим кар. Но шейни ешчен тана разка задание тан табиттил биеше ночью кам биахда биеше хали оккар. Герб хуют окар. Это обе хочумадо. Штат я шует сухар, а конституция. Любой цивилизованный почака. Хочучур статья хейт валя хом дагде чдуя. Цех сухару, а не то, что хейт зарите хейдари вадует штатсо. Паркуот машюле ли елшо кеда нахчо. Ох, дуч душеш. Мутана мы демократы, ухана, иншалла, уебусо почака решен. Вообще так гетстер, дел да я случайно я так мацаю ценю. Я мармацал так я сабш мацал так я هنا هذا هوش إيش
ist ублюдок schon وش Horst Moyens noch schon Görze und Schei hoch da Dovchan. Schei короче нормально комфорт Айчан Илш. Из ублюдок schon и поебар и أصحاب شي إز تكية يا شخص هو الله هو هنال والله هو قاعد ديد والله هو يتوه إيش تبتشش دين قام خلق ده شو يلليش ублюдок شورشايو إيش قومن ده إدش دوقش ليال دايون بويا حقر شو وشايو وقع نوخش قومن كوارتر حالي أخشي بيدافيل يا نوخش قومن пример для подражания إيش تعبوش بو هنت مديت بو هنت ديت يس بو متشار جالسن دقة جوي شو صوتك شو تستاهل نوخش قومن تحكي واش بقول ديتش سو جالسن تنعين دايخ اوكي انك دا نسلوش دوق ماشا يلا يفيلك كيكورو خز هبو شو داي ما يشتكي قلت خز عنده سمسة والش عن هذا مارشال دو مساقي خلي حلقة مارشال دو دقو ما بيحك شو بوتش نقشي باين خير بوتسون ديل ويغير خير بوكش ها نقشي بوي فتاك زودري بيرش دو شليال خير وقع نقشي اشتون بروستر اير مداتي ذات غات شتاني وال بويتكشيش ناخ نسيلو باش بويش كروتش يتسخر زواك سير باش اير دو سيري ارسخ داعي جواش سيري داعي جواش اوكرانيا جخات دبوش تك داعي جواش نقشي قومن دو تا اتي داو هوكي داو بوش تا ناخ دحي جواش صحي جواش كيل كوش نقشي قام دويش تومش ليري نخير دوكا الله باخ بوش دوي يتي الله باخ بوش سون إتيا غير داتا ولا يبوصل بقى واتس أسم بو بس نوخشي واتس سودير بوش لا إيش كريسي وش الله باخ بوش ناخ بات وداغستان شو الله وانت ادي لندو الجهاد سيك دا حوسين جي اتيو دا لا تخير دوا سيريا الله وانت ادي لندو بوش دا يجين خير بوح ناخن موت بياتش ناخ بوش حيز واش اوكرايني داج ات دا حيج وشان سيك جهاد دو بوش هو اتيو خلتان بو الش تار بروست صباحون احتام ليلي دا ميجا شايقر هم دويتر долшбат الله тиеш вала тиеш вез это не поверит человек неверующий ба в том смысле. Вот если, допустим, я вижу человека, который совершает явный куфр, можно ли его сразу так ферить? Ну, на самом деле, вот хорошо вы отметили, что действительно вопрос, если есть разногласия относительно... Особенно, что тут шаларуется? Олег, особенно, что тут шаларуется? Не, просто так, извините, халох, что это, просто так. А дуал киача, вишь, سونت هيدا اشتغل دوقان هليس وش بويش بوصل دين دوتش شريعات دوتش الله إذا كونش دوتش تاك ذات وإن شاء الله بوصل دوشن وبوصل باتش عقول ريشن بوش هر بيتنا بيحكوا وقجا هربا أرس لبوم سوشا دوا على قيادة بيتنا يا ينكره المياتون سنگ دوقان هليس بوصل دين دوتش الله خدوا الله دوا هاين تخجع بيو بوش جمجم قيت واش موي это да жар молочный еще мексю или махрамен 100% هنا الخريستيانش بوصل بنا وجه مبوي عيسى بايمر شوش مخلي هاري كلها 100% خجاب تيوه كيف شو تشتري صندوق هردوي إن شاء الله إن دونا يدو شهادة молочный шкарха ومنشلو молочный шкарха о мегцун مرقية مجد نوخشي دا وابويا عادش دي دا مرقية مجدش إيش دا دولقا إيش دا بخيز ناق بين هربو قلنا ذكا شي كرخا ومجد مخرام خل كرخا و بخيز ناق بقى مبيزي وزلت 100% بشريعات سون ذكا 100% بوصل بوال تيشو الله الله ما جا جاوز تو قدر الامتياز وبعدش كيف يشنتكي يا شو Ale, zakoli to čuto ba.
Шариат, ночью, он бусил день исламский государство, почалкунши глаз. То просто так молочные еще лаются, нахтаба, вот что он сахет каргаур, Аллах, ты ешу. Что Аллах, ты ешу. В это не поверит человек, не верующий, просто так такая скарахай, махрамоч. 100% приезд, да, бедный, будь. بعدين شو بوصل دقيقة يستدعى صوت دوتي. Не. Первый нах бен. Здесь все Цунти қовда ишхалите, цунти ақвалиш махрам хава нах ба биузот, приезд наха бен. Потому что Так, короче, уже хиджаб, мой акнадийтен хедут, Омар поймар зудрибат, إيش بغاتا بتنشت الله ودايت دايت دونر تيو خمسة عمر تشاش تيجي الله خيتات بتن يعني هو وقت كده في الحيز واشتات وخن زدري وشكر تيو تاع كومش بوفيس تاع دي بايمر ذكر الباتن بايمر حيز واش زدري واش يعني الله وما زينا انا واستوان كروتشي قاعد دو انا كروتشي اسبوع الله شين تتت الله عمري خطيلك شات عمري خطيلك здесь شاء уже الله и так وشين я تيلس накопал دواء غير количество, عمر но كروتشي пока سيرنا ничего. Может, يهوي здесь رول конечно شوات الآية بتاعتها пуха после меня. Вот она. Господи ты, Боже мой. هذا عمر تصدقني عندي برزن لي الشبرتي ايش اربوش البرا هو الهيت فصون بايمر زدري سن زد بوزولنا زدري اربوش تاع هما يوش برزن تنبو بيزرتي شناخ يلا بوبيز بوصلني. 100% ايش يدي دعاء عمر يوم دوتش زبيشاتي و On organizacija juk međunarodni kvelden. No cer i boah dik baht sabah. No sörno tatsumş ulaji wat de human kvelden tat ayet ya 5 sen duaşlo bis tulkuş. Siga das ist eine Nachkirchen ha. Hinze magamedin on ya duaşdelç. Bu dütür der zu ist. Siga merş da diye du temş sotu bir her de diye zerwe nahi sebiyaş. تمش تبيع شو دير دروي إذا دير دروي ما يترى قامت تو سنتيجا تو هو دير تاخذ تدر دي أول يا درخا دي صوت اي دي ايت دوشدر صعب تشالقوا سو ديت قبل دي در الخيتشون سو هنديت شرامك شلوشون وجامك شلوشون تمش وين تبلن بو نتبول شو توامب إلت أك زودري بيرش دو أحكامك شميرنش بيمك شلوشون مال درهمش ديتر درك تو يالكش ده كويرتيش ده ده كتير وشتات إقامل تدلنا هلج اتساعد انت إذا دي شوقي قيق واشدك إدوك شو قيق اللي تسأون يا إقامل ده إقامل ده إيش يشوا مواتي وت إقامل ده دي زدرك تنون يا представьте دنيا اتنو تامو بروك ويردر يتبتشالك يا اتنو غدوش بولناخ بات ات اون اتواخوش اش بولناخ تامو إتاك تو إقامل ده ولش بروك ويردري وايتنو ويردري تامو представьте إقامل ده ولش دو يقول وانا دايازي يدول سخات تامو سرازو حالات بوليسيس كتير بحكن دعوي يقول ورقة هرت كارديكي دعوة شو ترور السخيت سون فيتران سندلي قزع باتش سندلي ما بقش روسيا قزع لوليتر باترش قزع قوتشبل قزع بوصل بكيست لوليتر بات راديكالز قزع تعا لوليتر وات يوروبا بيدع وات كان بوصل بكيست بوديست تعا راديكال سويس كان أدمل يز человечность تقير كوارتيلني так да وشي интересно говорили гаагский суд ماترون مارش وويل ده مارش وويل انت مارش والله المول فيتران او هم مارش داتم اس دايم اس ديوتشلشي ويرتن سام اولش سيل شنو سام اولشين يجوك الملايكة كرازي تا متكي اولق يجوك اكشي بمستو اولش سيل اس مو самый человечный человек кубахки дюня я самый человек угер о хитана خاتانا ميولخ شروات خاتون بعد جالجت كيك اردوك صدق شليل شو باقي شدوي تانا شي حالها شي من سجت ديش دوي دوت يحبو بوسو يولخ سجت ديش دات والش شتير دوك بالي احدات
ويتران عودة الولير ما خلق الداتر خودين دعوة خلدق شاد هما عقيتش خلش شاد هما نا هون تحكي خلش خلدق وتمص هما نا ويدا ده عودة بلاري أحسن در بعد جالس قريبا يدوري يازين غوري اتوما يازين غوري اتوما دوار كوارت بوشولتك ويليا شولتك ويليا شولتك تو شي كوارتنس ويلا يتسال هما تحكي ادو цанг дючунг ладу шолче ма вели юш дат если сразу принимаешь на веру зачем тебе думать а Мохаммед тен сам велина цо пич буч болхо дурак кюэл буч буцуа а пич бутунд боци хатун шик хунд ач тия эдл ду лач мална ха شهو ديت ميقردو غال قاستو شنو تخلق شيك شيك قرديت ور مالنش نوخشيش واه سو تعاوش ما سيت شو على سير قاستين در هينز شاش بارق تعيغن بير بوال officiellt är shashtuk hin shin shen luk du tu dat und der tat bolcher tat zum olsh wopros da wat yashel herdu taw akwap de la tsalo olil dat tun de etken mashu halqat tu tahiyan bir bu pritstate I masan mol nish tahiyan habba I wat imal wat yahiyan ium du cholchem imal yesh wat im sam biash jaket u bit mikshma bay ak et mol u epit shunbut تاموتك ولي روتي خا تاشيك قال وهروتي خا سميل دوتسو بيتش بواتيش شو ده بيتش بوت ليش ياتسا لو ميرزا كن وري غالي شو تاع كان حالي تن بيتش بوت تون دينك خا كون بوصل بناخ اتواش شاش بوصل بخل شيء كان توي حلقات نوقشي كان تون روش بوصل ببوخشير وشاو حلقات نا حالي وتنساب ديالو هذا يقتر واتون يكشو كو قال ما دات كانت هالكويتي كيف بوت ودوش ارجع واخر وقنتي والله واخر غباز وتران شيقيت بيج بوت ودوتك هم يغبو ليش ميرسير تنوزار تنتي ديني جوين خوش دو وين قاع مغايز خايت شايف كجن ويبي نعم واعي واحد تقوقس ماجي يا حر ارجوني هوان سو ماجي سوق شو عديت ساديت ارجوني حسين وانا شيخ وانشر أكيد كراز لام زين إتشومان البري ريفيو تيجا حق الميكرو الشيء سبورت زالوكسيا هواج تاع بازر يوشل بيت ماج جت بتاع دو أولو كي دوك ماج شوان كويت شو دالسون قالوا لي ما دوك ماج شوان شو أصبح حلقة شوبان يعني نسوي اللقشو حلقة مورشكا أنت شاكي دورتي ملون أنت دو إتبيروي مالنش حلقة بجوركت Nu Syrien hat anbjöd han lyse så det ut så kudu Syrien ut så Syrien da yachstol bersh qoam har izwaj ishtanah irab yashdah yajwash boy har doy bokhsh idit so lenu la dokhsh كده هي كان بوي بيات انت عدوت كثير بنيه انت بال بشوار يو شلو ديك رمزان حيستول بالليل اقدر لا انت اروال دك دي انت ديار مونش ديز دو ارول لا تجي صح والبريسيوم شو هاك كيف ماش يور هر بعد شو هر خلق انت حليل واش قشتات وما تشوف يحيق مش قش غير هتفنان واخي هر حيق مش لدو سو كيف ماش وانا وات سيريا مغو بارتان حاج الله شاشابخ اوكراني وان ويلوتك بو وسيري اوكراني اش حاج واش نوختي وات سحبو جار دو شون تبيش بو جار سيريا هاوسي تا نوختي كيسك تا هاوسي تارم زودوش تا بيرش تا هاوسي سونا اركديرو ولا تورتيا بيش بول رازنيت ياتسون كنت اش سيري اوكران نوختش يشوم داتي سحبو جار سيريا دا هاوسي بوزلم دين دوش جار هي واش مو بوزل دين تون اتو دياش دو زي دوشن قومن دياش ديك دوشن ودي تي حاليرا داتشن ويش قطع تي حاليرهم شخير داتشن ازرشكا تمش شو بهار بوشن دا هي جور بوشن سيريا دا هاوسي اتسحبول تحبير قاد نوتوك تسابو خير اتوك بوتو زي دي دوش دو دايما تون اتوك يا ليش ساموال نشبو خبرش دو شرخ شي دايما هلوشتي برت باس هما داسر عطامي سيريا دا ازرشكا هاوسي نو زودري بيرش دا انت قاعد دوقو تحبش كربان بو دا هاوسي نغوريت يا حاوان ديسن بيرش دير هوكشا دا حاجين جون ديسن ديوزل هما ما برهودو ميلدو توت والي لو تو كل قي دام هاوسور بوتو يوغو خيوكير بوسول ويجي بو ويش اوكرانيا دا حاجه واش بو تيجيك ازك تا هاوس بو نتش هاوس واش بو دوقو تعالج مشاويت
دقو نتك شيء واش بو دقو شيء أخش ديش يخش مون داش خيني والخير هما ديت نادت تعب والخ باتيو ماش تعدي يلا حجر يلا خيني تسوالو نو يتقى حجر يوديو ماش جي يوديو سوي يا ما يتقيو ما يتأكتو هدا ديز تعب والخ ما يلنا يت أوكراني يود إيه أك مال وجه كيتشو سيجا جي خدو هرا تيجوان تشخيت تر وتيدوق وين لو سون تعم دقو ببوالخ دقو بيرش سيجور ده تري خاسون خسكي يخش بات يا داس ناس بوي ترباتر نو ات مالش بيرش قلدوخش تير ميكشدو تمش تاني قوبل دياش تشنت ادلن دوشن بوخش وين نبرت ميكشدو تمش ادلن بيرش دحيج واش يدو تشدوق ادم قام قلدوخ دوكم شدو خلق شولق شدوق واش بياندلم في خلق خلق وخلتك ديالو اترون داش يسيم تا يتلو روحو يغلو روحو دوكم شتا خلق خلق دوخين دوخ واش مارشو ويجر حياه كان مارشو سك حيلو وتت جو شركه انساسيومكش اوتي باكنا نيخ داوكش بيرش زود بيرش اش دوالخ ساديولخ اش مارشو انت غير صاغيرش ديكم خير دات شنو تحان شرح شين شرحهم ديك عاد يتشرح اير و وقير غالنا شيني هريني وجيني قدا دوي واليز شين شرح قاشر يتشرح عمق قدا هو خير سنقت مش خير بو دالت اما دايت والوي ما هو داش اس دينو ودي قاد يقوش دوك تا كديرو ور هوك اور دتو ني بريميرو بريتوري تشخيروش بيا بوتر وندالت اي عين ديتي تقوم يوقي اكوين خا نحير بوتي نوخش يشوم ما داتر غاسكش عرب شيهم دوي اتو دي دوي غاسكش راسل شيء ايد القواتين عرب شوق اور بيا برت خير بوت اور يوم ديك تان ولي نوخش تن نوخش وتر هوشي قيسو ما دات مسكوا ويست الإيتايات مسكوا ويدات ومسكوا داخشي شيء تأخذ واحد سير شيء تأوي تأخ يبوخش دات سير كم تاريخ سيريوتك يحشي خاق عربي ما حكاه واتو تاعش سير تلو تور دوش دات يدير دوش غو دات تاما دات نو تاجر وينزي دل تاجر بيتخل هم ديتيش تعتق وات تاجر بيت بل هم حديتين شوي سون تخا تاجر هدو تور نو تير ايديولوجي نو نوخشي قوم زيادو ام خاص خيد عادي دوش بدو متدا ومت دوغي ات ايديولوجي اسلامسك ايديولوجي وين دوم دات هرتشال سو نوخشي وق سنتنالني سما سزداني هرغل قوق شويغر تحمود هذا اكوردات سومتي اروات اتولغن وها اتولغن سو دوم دات سو سي نوخشل جاغوتشا نو هو اتن غوشتي واخي ايه هو سراز مالها هو اكتو حيخن بو تاك عماش قلت يودي مولن دوم ده تلقن واحد تخوي مولن هون دوم ده نو ماش جي وان تلقن واحد واخوي اخ مول شي بوالبه هو الوقت حطون واحد تخوي تون هون دوم ده تون هو تشوي انتو هي بير باتو حملوا خايت تيم بولي سويلي شو استهود بتي August bok idok شادك ابرا مالخ بولا بوكا ذكاء شو زي داخل سوستو ذكاء واتر شو ام تياتو على عشوة ده ذكاء دوينه وكريقتم شي قاعد خيت حات هم حقو يسنير سونا وجميلو ويتا يبرا برلمانتر هو الاتبان وقوة إبراهيم ومنو إبراهيم يسلوكسون قوتك يو قوي وان اتشليل شينز دا بوستي ما وي نوكشل بوخم نوكشي قوم مارشو نوكشل بوخ شوچه توت يا هو دي دل ساوريات ترياتر او يوروبيا بيش روشخ كيتر بر وي قيوم دلا وي بريزناني هر ال تا عربي ماك تير ادل تير تا برلمانت يولشي تا حتى يوتق ملوك نوكشي بوسل بوبوش مل بوبوش يوروبيا او نيح بريزنات تدوتي بوش او يوروبيا حلقه هي شوك ملوك إذا كان إبراهيم ملو تا وقتك إذا اسمه ليش باش تا عربي محكو بريزنات تيجي تا يتشتغوا شريعة كل دو بوكوك كس داخن حال هوكا بريزنات تري حيوش دات تا عربي بتشالكو بول بوسل بتشالكو وبريزنات دير دات ات يوروبو بريزنات دي تشيبي وين أمريكا يوروب أتار بريزنات ديش عرب شو بريزنات تدي تشي دات ثم
Samo pačalko, busu pačalko priznat dirdat. Hok Evropu priznat, hokar Evropu dičibi. No Evropu je maç priznat dirdu. O her sa lojne hum şnu ideologi. Hokut irdadı dünyanın emşsake kwa şersa şeriat kuat durdu her du boş. Şeriat tari waji kuat do gayet bolnakant ehitten o samo priznat vel mayat. Yo o kvert yaş dox. غاج ماشي ياتشدل زكون سامو اتياوي ناقواس تخير بات بريبولتي يتمور شو يوم يلور كل شو سامو بريزدات دير دات شو دوالا يات شو فاسوبنك شو كيلي يلدت الوتر دات او يوروبي الحيزه شنو ها عربي باتشالكي بوخشتك وات يوتشتك وات значит حاليتس ميريتس ديش هو شكدا قيرت شو هاي وها ديلا سنيلور كدو ناخم ايغو غير ترسو أصليل ورنيات إن بويتي يسأل. وحين تسمى كريتيش خلا حين أهليل ور ناخ بيو خابوش تاني وش هم مواد. هو حين مش مقواش وش كان يشنا هو دير دو حتى إن خيروات حب يخلرو. حين يلا رويلر حين مقدر ناخ ما خاد ور بو خاد بو ناخ الجم مقوى حين مقواش حين مقدر ناخ وني مقور مدات. أتيم بولي أعتق هم فتشالق هم أتقليوت شوش دو تشوت يا حوخ إشتخلي شوش مواد. هاي مش ما قاعد يش أسلوتك ببقى بوخ شو حنيس وات أجنس دونش دوخ شو غيرش so dauerونit da dir zagdit ist khliwish bawat nam shasnuj da prizdan ya Европу kudu цивилизованный мир арабский мир это пятый мир это даже не страна это пятый мир цахан воршятш цане дуашхиетшятш ца европейцы кечер арбоемах вахшват циган шукус хаюч цигах шец я хацах юнах кузах يول بريادك يوق وشيات وشو أرجع يملك هر أرجماني إيه ده هرملي هر شرط هر تقطع يقص حيا ديرك نحكي والله هو نحكي وخاي هو قوس هندي أنا نحكي شو الحيوان أني خاي هو يوروبي أنا وهذا كيشن هوان تمسو قوزيان والبايس تمسو هو شعوروات شين هو شعورو تجوات تمسو خيتري تجو يحدوش تجو يا مرتلو ميلدو قميلت يا مرتلو تجو شن بالخ بيتش بوتش يا مرتلو يشبال يتسغلش يتوكي حجور واتر عربي باتشال قوة يتوكي بوال خير داتر عربي باتشال كأنه لا مذكر لمواتسو لا مزيو إيتنا لم يهدوا الشيخ سيخر ودو غاتسون بس سوندر البار هو مال شوية زي شولاها هيستويتن هايتون بالا بشول أهوداي حيوم مش دي تادتي أهدوش دول مال شو هم يتقوم من خير يول أغوية حيهم الكشدويدو تانا خوكاس مواتي توك إيه وربو هردي الدنيا حتى أبردلت دي هايتخل بال بشول واليا أهدوش دول قميل ساعت مال شو خيريات يسمو بريزنات دي حق أميل شيء نية بردليون نستوي دائما نية بردليون نستلات واش أدم إيه غاد ياش يحبوخش بول هر ويقام دوت يقول بتسانا بروبليمي واش يتش هو حين بتسواخي شوية يعيرو يوروبي حياي وش ملامش هيقام يلديش بياش بك بيت سخلش أحديوتشن حية سوم دات تمسو أحديوتشن حية سوم دات ذكاء هو تكبير واترها وتبخ نو أشيب كشدو ودولش دو ديتاهم دات توتك أبردلت دي هاي بزيت تابر ديال يقول هايلوم شي تايش هاك وي أبردلت ديردو أش ديردو وي قوم مار شوية دين دار جوغيات شدوي إيش تان دوهم داتي هم تاج الدين بو ثم انت سيد مو يكرم شتا تان دوات بيرو ويك هايول بنيات يسموها بريزنات ديروات بتشاركولوريات سيد مو ويك عليلين دول رزبوني تشي اوبراز وي تانجي ليلي توريات سمو ماغا ميدي جالكش قولين غمرش كدا لخ نوخش يومش ديال دول دات ودو غات لي ديتن مو بيرو دوات بيرو ويك نا باديوم بوخش دوي باخ سليل دول دات وي داغ مو دوات بيرو ويك دي شادي شتات زود فابريكم شو إيش بي واخلوش وات لول واش تليت ساليت سير كروان شو نوخش شول سايو هو تون دا بويزن شليل تشيني تات بيت جالكش مت خير وي كروان نريت يوتش ات سايو جالكش تليت شليلش ساي ليلي تربات بويزال ليلي تربات توريست وات توريست وديتش هيتيا تليون إيل شويك وات كويرتياش دا وات وات
ويم دو ات حاج دام ياردو وي ختا حاوي يشر دات داخل دي دروي سو ده زكا هاي ولا يي دوتك دواش خيتر دوكسون دوتان دوتك تخيتسون und der schon guen hab ich gush bu das dutsig dwash dat noch chi hokkerdolum dat do qoy tag yat euro parlament halqa wala do ta papka yat hider sar shu kaglu lahkem lahkur kirdat ya chu do terdu do berti chu do terdu shuno as dutsig dwash khieter dat und der tribaltis yat chu nat khieter zaka dutchen shu hokkirdat as yel wash dolum tanza do nan yuqya dutsum dat as dutsig jwelg shu yuqya dutsum nan yuqya tsadut شتا ابردلت ديه ناقواس دي بوتش يسر واتسون نوختي دقو بمبو وكارم الدين تا يخبر اتعاد ارجع دواش داكاتشي هل بيوخلد ايه داكو سوريوش نه بكوين دقو ناقواس دي بوتش يسر وات درجة قاتشتان بو ما دات نرمال تك درجة حوخلشي من نرمال تك ميكوين من لو سويلي Leila veteran, olhaš, asojums, aulieru, oļits, tā Ladvāhč, es biju nākiet, inslierdol, tā demaderdol, sē, kietam čivieši, tad humans Ladvāhč, man izsumuši tu, ka šļūcek, Leila iezhušun, un tā haldol human čivieši, ma tāmšin hum duka, ma bok kietam buka human. Tundelo, شو ما بقول اوشن قيتم او شو هذه استعمقاش باي يصيروا نو دق هو عادش يقول بكرة إدير ولا هوكت ولا دو ولا تك خيت ولا القيرن بوال قير شبوش هو ده جوت إيه ما عندي بخ با ساما ويتس بو شو توان بيتس بو شو ديش بو قيتم غير بو عودوش نا انت اعمدو بو داك تسمع إيش ما بو أسبوع داك تخيس لوك قيتم ساين صدق حتى كويت ستراشنا هولي قميلا لدو ويدوش تلومن إن زونا وكيجي دوش دين دا جوجا تا دوغر دوي سين تخيري بوش كين ما دوي ويدا ما درديتش وين غام غاي وموقين داك أتصمني حاجة شروط أرسل حواد ويدوش تلومن شو الحش هون بقدر جوكون سيرونا هون تانا ديت ويشتوش ارما ولا هون حقوش تقرشاد لما دايلا هدتي هونا ديتسكوش بقول بيهم شق حاج بيسوق بصوشنا مو بو الار والشا ادمن حقون دول شوم دقر بصونا مش بو كيرس مش بو كوبر كيرس مش بو ادم ملدو ادم دميل دات وين تان خلدو شوم دقس حلغم خلخل غير دوس قيتم قيتشونس تاع مواتخوش سغيل سعوش نقاط عقرن جينش خل غيريو نيز تليفون يو بريود خلدات موات بيتس انجليزي خمال ده خلدات فرنسوزي خمال ده خلدات ما عنده ويستر لخوش تليفون بريود شي خوات سام خليش ويستروش قيتم بوش غوش قيتا قيش ويلوش ويلوش عش دكتور примерно чисто через переводчик сона خير موات даже مش تعيين مش موسو عام غيرش سورنا تخاقصون но тем не менее в общем قيتم بوك بوك دوس دات قيتم تاني قيتم بوك ويدا مقلا فيتران دعني ستوردون هذا مقلا وكنت يشعين دولتي إيرن خل خردات سورنا أوام سعين دينا بوصل دربوش سمتغلس السبينات وام بوصل دين دعاء سوني بوصل دين دودات سخينا سونا سو بوصل بوبوخ شم خلص باديجاش ناي دين تاع دوي داتي بوصل بالا تخلص تايت وام بيشان سي خلق دعاء ديلا باي بويش بانا تا وتحيقلز ار ولا لوك دين حلقة داك دين دبوخ سون تعدا طول سولي الجا سون متوازي فيتران داخون أولي الجا جين غلغل بوكش شول قام بوسن وبشي يتشتر بوس شول تميقا خلوات بينام واسدوت خلوة در تشي در وجه تيشم باتر مليو الأول وجه نقشي قام دي دل مشتر أخون أحودة دي السخاء خلدوهم لو هو غاسك شدر الأول لو نقش دل الأنبا سارتل بيتن دات خو سارت يخوت شولت غاسك شلوش دي شول سارين قام دي قادة أحتا أغو حافرجي أبيرو تلامبا اللي هو ده نقش لامبير بات إدروين قوش خلديش نقش ووشي تلامبير بات نقشي قام دات بوخش دروين اتخين أتدر شلوت إمن هدوه لو تأمن كيتشم بويا قام ديوق سار ووشي يعني شلوت لامبا النقش خل دون مش قوش مدوين إتا قاتخيت شغل خلق بيخ قام ديوق أقوال يوكا ديال هرغاس كتشون ديولم دائما اتدرياتش يلا أتدرق
صار هودي شو خاركم الإيمن غاسكي دوح ليه ملوغة أرقم مثلا عندش يقع ضلع موسطة ملوغة أرقم وتصدق موسطة ور فرق ور يو هر جوهون ديلا هرم شو من المدات اسمه لي الوردوار اخ جوهون غاس بيتن دي جوهون اخ يوكو هون كوتش دول شتو ابريديت دي شو اخ دقون اخ انتو سينكتم كل ديلا اخ تابوك انت يوكو يوبو دابيل وها هر بوي لا مدات اخ ويقصغيت ويال جوين تاغو تولت بوخشدات ودابو لو غاس نبلو دات ياش وتلبت دمت دي زوي ثم ونقتل قيش بنت وما باتر غاسك شيء شدو وش دعلبل او الله زكون شق دقر دو لو غاسك يا اخي تنش رسيسكي كونستيتوتي زكون خيرو نقشي شو وكر ارابسكي كونستيتوتي خيرو بوش باش نقشي بو اوشي نقشي هو انت يحسيت نقشي قيسو ما مدى نقشي شيء مش ابرد اللي ترمدو غير قلق ياح يحبوش اوي عدادت انا وي قيوم الشق دخل وي دوتسمش عربوا ساهم ويهم مدت وي حدي انك لرديش حدي انك مدو وي حدول دك دو حين دو حسبش ويهم دو وي ماك وي موات وي غلقش وينش دو وي ودو وي حي دول ما داتو تي دو ساكيتي رو منشودي ان الي لور دو ويل يي دويزوش داتسوين تقوا تروين دويش ملور وين دويش يا صور يا حور كينيك ور سلامز مرخ سهم دويش وات حين دويش دوش نم احمول يلدو سان واحد شو ميتشتي اتها هو واحد سان تقبل وليت بوبات ميتش بوت ميتشتي اتا يم والله هو يتو يتخن يم والله تخير شهويت وهو لي الوشوات ها كان كريت ديت الله لا مز دي شوش قالت دوتسو الا التا هي تنبوش طب ما سالت عليه شو تحكم در ميلدك شو وين ظلم دل واتقيتي قد اخر دوش وين ملانيرا دو نو هربال دو تقري انا دالوش بيوي وديك مدات اصلانير ال سوقيتم شو ترى دو تقري انا سر دعدل ديش مدات ملو صبر ديال يحيى اتبالغ دق وهر ويقام اتبالغ دق وتانا خليو سونم تلا سو ايش دور دو يحيى بال سيقوم دعدل ساقي بال هيجي سونم تلا ثانية تلقن واحد يأتي يوش تحت واحد يوش واتحرته مرشوقه هو واحد هو تعم أبرولات يشبه هو إخواتين مول هو مرشوات وجه واحد يشوقه مشتي أتى يا تخبرش من سري الله اللي شيء عبادة دي اللي هذا اللي تخبرش تيتون تناخ دات هو متسوي يستخدش دال على ديش مكش مدى كان سكرتير ما بوكا جوكر через секретаря дяш всех також телефон инса делик дяш мадат також мадат делик дяш юката دنيا بصود كلن دوال هر حال ناخنا بصود الدنيا بولشانم تعال ما خوش سغل اي بلانيت وجه دناش اير شي در سو شو حال بلانيت شو ابريدليت نسيت ارشتاكن Греческий, римский, ако персидский ученый будет царь, это планет штат эрштахкен. И планет шокка шумадат. Варант я мелдол من بوخ بو ملدل من اتويت دول. أقص خات إذا تعيشل كمية الله هون قلنا تا أرن هي شو كتان هاو تا ثانية بيدان يوش ثانية من قلنا نيتوا. نيت كمية قلة وقتا شيء سم شمت اللي تايو. إيه أقص إتوارن دويشون خات إتوارن ملدل باسون سامت يحكي لا كمية قلة هون قلنا نيتي. يوبيتر هون قلنا نيتي. سوتي عش أدم ده تاما ده هون قلنا نيتي. عبادة يشوتي يوبيتر. ملدل مشين عبادة قلنا دوي هرلات مجمع دي قلنا دو أقص باق. إدوهم هون قلنا جواب يدرسون. سو هون هوديت شوك يقول. Hins plits dat het samuel met instituut قوق هيخم. ميديكش تام شتورتي كورس يا بول ميديكش دي تخوت شو خايش يعني عادنا ادم از جوست كروي قلنا دوشون دا الا توي هلا توي بوش شوك دي يقول وك ايه علم دوال اتوران شو ادم دوال اديتول تسمو سيريوس خيتر دوي ميديكشنا ثاني اشتيتوردش دوي ثاني خيتر دوي سيريوس Die Türnisch gladux aus Bacher noch sich am Dachisch jetzt Türnisch ka. Saway noch Türnisch glar her Tür Arabi mahkar hadin Türdu.
تعنيخ تور نشدوش وين بريميريات ديش داخل ما ياتسو دير يات سم يخر وات قيم دات التور نشتادوي اموالنش اصلا دور ده هدا اموال يا بيوخم يات تان قام يليوم يحكي قام دي حكي ماستش بوحك بالموالنش يش حل خا يشتغل مو دائما عيد الابسلو جوت يشتغل ناخ مو بموالنش وين خوش ما دو هيستوريش ولا شيء ممكن شيء ده ما نقول تترش يروس بو حياة كان شيء سارش موالنش تركو أقبل جيتنات أكثر داني هنا جون بلغ سيوزك سار يشك دي تاديش خد يش أشكل مهما عجيب ساكينش كوما يشار أش ساكينش بيات باخ وش ساكينش بيدان يتبع ولا دي خات سود حية سودم خات كينش إبي بيدان يات يش يش سايش دو يش دو أش يشار هو ده شو كيك نيكش يا يشينش Ötera lürs alltså hodar idena ha. Allah ha çolç oh tiş tamam jettenes del çar bu sobna bu boşmuş bak lüra. Бауды клятва Гиппократа del говорят о языческий вообще буя язычник вот цуни клятва алой и он люри был ты лучше и del был нахен кел уауч Allah ha payamara tiyешош балари payamaru payamaru tmindu su volar halsoq qidado mel do lazar halsoq kala إيش поймара хунца тиешош Allah'ın duadın Allah'ın şas ne pomožet العب хунца يو انت الوقت 8 مليون يمكن ندرك امل شو تام وجه دلقليتي خل تام بو لا خليه هو اسم سين جوش والله تي موي بوك تي موي بقيني بوش ليل بيعوني جد بيريز ديلا لير بيقصونا بوك بقيني شوش برون هم بادي قالا سونا مسوياتنا وش ساعة كده وش بوزر أزلير يربي تعالنا داير أزلير يربي سينا درب دوتي خارقسون ديل هو يخاسون ودال قوالني خاسون سو نتدال سين تعالنا وصل دي دوتي خارقسون أس أيش سديني ماكرو Allah lüer schon gadetchen Allah urbans der stonches romtabar Dela jabar zunde vo o da so hongir as primo evir ya da belni chuan no nach letrena din jukbo spo sa vantages duk sont wokol we sho tu seri hom sha ليش شو شو ده لا بوش ده عشان ده تعاون مش تسر توزون ده تعال تتسر ده مارشال دولان ده على الدنيا مو دقتي خل دقتي ات دقتي والمويز ده جادك والله تقدر انت واخر دوك سون ماكرو ويتا نوخشي تا اودو قيتن بو سلطانو نوخشي موات بو صبو صبت بوشا بوشتو كيبيش السلطان ودت للورشت خاتو الله خنتي بايمر حدث تيتو جت من مولي بسم الله الله شاسنا поможет على желудку زالج двоглаз дальж و печень дальж почкш дальж любой та вазер цадо цегла زالج шлюршен тейцович الله дуадо тмин моле الله бохду лайти хаусу бузолда хобо султан ايش دوش كيفيش بعد كيفي وجر بويانا جون يزيدش نكون كلاتو جيباكراتا لوري كلاتو دو سام أباس نبويا يزيدش نكتاديش سن نوچه قوم ديش بوي يزيدش استو تسار خوند ألا هادوستو يشا يشو ويجري بعد عيسى ويشو براحتو چار ديشو بعد تيال غوتي يتون تياخيتن بوبو چارشتش بيخ بيش يزيدش نكشالشتا يبوغ شيما تعديل حقو يشويت بوغ دو يزيدشتك بوغ ثم مدر بيرو ما عنده شيما تعديل حقو يشويت شيما تعديل وي بوغ قيتن بعد شيما تعبوشو نيوال بلاي أحسن سلطة يا خوي تاتهوش تعربو ما تعتستيغا تشتوش كشيات يشتلو يقشو شيما تعديل ويش بش بو يزيدشتك يش بو نوخشو قوم دايش دايل مولا وي تارا دو ويدو عيدلو تقيقا شينا قالت كيات سلطان اشتامب ليدو لرقن بجلشن هاو فيرنا حوص عليك نومي إذا عياقتن وي صامني ديه يا خيط شوات بروستا يزيتشنك بوغ يخدو سسو حاجة شيما تعديل اختي شيما تعديل هاو يا شبوي انت اول سلطان شو ديل ملو
هو уже сразу لويرش بيجي شو يقام ده شو دال ملو بو كدو دال وقت وقت شادو هم كمان سيت وريت شادو هم كمان Arboy dukkan yat when çok söyle mahkaçır when din çok aç dukkan yat no din çok açır sahiyuş nokçi del wat boş lel bu sunat sahiyet no hakar diyor şu tron nit emel davudi sayudi boş itür ne şakaç nokç itür ne nokç hoş sahilla kinç katsayin nokç tayin sakinç gezayin duy itür ne hoş sahilk nokç صدي تنق وترى يكورشلو الجنا خايتي يكورشلو على تويش وشو تعرف يستولد شو اسمه جالب شدو غوست بيجي امريكانسكي توسكي سودي ديمقراطي يبوش مدوشو على تويش يكورشلو قالت زارده زيست ويتران خو اشتغل ايش عم يسوات صوت ايشي وديش الومدو شي دوتش دين تخينيك اشلع واسور وقالت значит خو اشتغل سان просто حقيقة كيتم ترى لقوي يديو خو اشتغلنا يتورنا شو اشتغلوا عند دوت امل دعوه دي ساويه دي ترونت وحوسي حوسي بو يتورنا شو اشتغل نقش اخ وكان ايمان ايش اخ نقش ديل وخو شنو تنخلات هم تانا تورنا شبيك سبوا تاع ديل غلات هم خو شوات ويا دو خابوش نخ بيتش بوتش بوار عربوا ميلدون تسخا تاني اخ نقش شو با ديل ودا تون هم ما تسخا بيتش بوتيل دات با وي تسخا سونات تاني نويت عربوش بيتش بوتي خا بيتش تيشيل دات تعرفش باز بين بيتش بوش فتيش باز نسون سو ديل تيش نسون تنخلات شو ما تسخا اسواتي ايه دات سون دات نسون تسخا تنخلات شو ما هو كارشين خابا نو لا دوج ميلبك بيتش بو شوني ميتشرخي مو خيشون سائلر باخر ساقيلخ بيشيري شو واي من هو هدوتو ساقيلخ بيشيري اس با ايش دولم بيشيري قيلخ ليل واش تقول نورمال تجي قوتش كل قوت اني ولا اني الوردول ديال الداي تبدو دال تاع بيخم ني داي تبدات نا حيز واش كداتو بيخل دقيقه نا حيز بيت ازشكا زودري بيش دو حكي تير باخ مش حباي وقر بيخم ني لور بات دال نتق انا غير لوربو بيزن دو يتش كروان يتش بوخ حيزو تشاغلور بات دالني تاتيش صبات تورني يرابسكي سكازك شنو تسيش يدنا نوتش школе яш и каран ничем это тысяч одной ночи ничем не отличается это تاتيش وي نريد زومباتي ناخ ما تقيت شو تاك وي دين تندياش ما هو انت عدو تشوري دين تندياش وخو ميكش داس يخيل ليش شات بوقع داجي الله от паягмарир исандулом даэтен хилдат исанде хулил дат ма бо ата та хонду биота хали хонду биота со хонду биота гой хонду дела дел Allah дел отсуна мацакиетсо и биогал вай от Allahana от делина от бубохшвол и хилбохшвол паягмаранте и харцот это юлит ал биохум шухуета получается и штули хум вай харцум это юлит вай биогал духой не ماكرون وديت اتسني شو بيخ ميه با يتعامش ديت بيخ ميه تخوتي شو ديت بيخ ميه ثانيه شي فيتران ديت اتسني ما تعاوي الله ير ارسندو بيوغل خلي شات ما بو تخليفو عدو تغرسندي مو غير دو الله يربوش حدوش حقوش دات وين ارسندو هم مو غير دو الله هو ويقول لنا الله ولا انت الله هو بوخ تاع примерно так хилч ارسندو الخارتو مو خلوريو ما بو قواليش يات ما بو наоборот, сунтир бьется, дорог, сходу это. Это холшма, да, все это, дорог, шма, да, бьется. Ist goiz, чара наган монго, сон ist гуштук, сон наоборот, цандиаши, кенти харом ist хули шат, харом харцо ё, это же. Вот это же харцо, мой харсан де хулил, мадат бо, шес сон ой дяшло, камел ду из. Ist треш дух сон. تم بولي وي اها اسال شي نوختي قوم وال دي اشتر سابر ديال هر خرج او تقام تغير تردات هوق يا او تقام بيخدير دات هر بيخلوت اتلوت هون بيخ بلربو لول غوش بالقيتر دنيا نو هر او اتلوت او تقيت بيخيريات خداش نتبوچن از ندولت وام بنا شو تسدتن نو دين شو دو خان خاون امام شمس ديالي نغوش دوي
خيش اللي تانا قش دوين الدين وين يا وين نتعبر شهر الدين الدين وشلوت وان بالينك هكار أول دودا وتا بصل بتشا قواليات شوري هر وري سون دودا خلاص عديت ولا نقطة شو وقتين تا بصل الدين هدو شغلت قوات نقطة شو وقتين نقطة مارش بتشا قواليين تقول شون دين دوش خير ده دين درجو وينا وات دين دوش وات درجو شو وقتين نقطة قوم مارشوال يو تا خان يالش هر تا جزي شو لحكي والوقتر إيردانير تا عبد الباقي ما هر تا عيدل بيلو كجبشنك شغل ده يو فتري ملوز برود شو تتيولو أخ شون يقول هاول هر يندر بيها ملك شوك يقبل واي أخ شو تخاتون هو تديس هر جون ملك شوال هل وأخ جات هو تديس تخاستك أخ تار إيش دون بوش أخ إم دير تيش شغل تقول داج نوتون دين سدويز أخ وكار إيش دون بوش تون كوتش دوالنا أتصور كأن تا دين درجة دو شريعة دو جهات دو يدا واس لدو عنتون توان بولجين توان بيوجين سون جين وات توان بالي جين سون ميتين جه لدو نو اتخن سو تا شريعة جهات سديتن قوم مرشو يرتو يوتك إن أخريزي بديش تا جهات شريعة بوخش باتر الدينوس بيرو قد إذا لي دوشون داقاس ديك دو دينوس دي قد دو إشتا إخان نقصو قلوال تامبو دينوس بيرو قد إشتا بريمين إخان نو إيوي تا بوتشلي إخلي خان يك اتخين طول حلقة ملوري أسلم بيك بسلطان تا وركوي خوش أحمد بسلطان ور ملوري تا ميتينغ شو مياش إتو ناخ كينو تيرت ياش بيك إتو شازوجا إشتا در زوجا تا ديريكتور تورشير ميت تا الخوات يجي سراز وحكال دو ده تسوي توت جيخاد هرم شديد شواتر قوم مرشويج تيك حقول بالنخ تا جيخاد دي شريعة بوخش باتر تيك حقول بش قوم مرشويش نخبر يوخ هر شوالت توتوين تا إيردانير هر تانيا دينك تير كرولي سويتنك خلوي هر فتخي متخي هر مليل شوال يوخ تير هوك شوحيل شوال هر مليل متخي أخي أخ دادول ديل دوار شريعة جيخاد حالا داترشون توان بوچيني داترشون بيرو توان بيوچيني نو شلوت وان بيوتشين اتناه بقى كان او تقول قوم بياش بات قوم مارشون بيه او جهاد دال ادين جهاد ديش دو بوستا بروس دبيش تو امخش موخل ثاني من بالا بروس جهاد ديش دو كو يلس من يدالوش دو تا مارشون بياش بات ثاني من بياش بات بروس جهاد دم دو داخل شي يو والو شربا الدنيا يو داخلوش تا بروس تا ليش بستريلات دات تا يلس من يليوش بياش دم بات إيه هيك مش لدو يحتاجوا سوق دوتش ده تاقوا ما تاهم من بالبوش إيش والي وين شو حرس بدي تصدق نو سمينا نام زويزلي يفتغي متغي سميناش هكا سميناش دايو لي هو شو حكيين زرستلي تسمينا كان بالاه يكش عشتو هرو مش حال دم داتر وني يتش زكا شو هاي قودوش كيتم بوخشي بالا بوش ولا هداي هبر ديال نقطي قوم بالس حلا باقر بدين ساعة ديروي اس بال نقطي قوم بال حلا باق نقطي قوم مرشوة نقطي غير قلق حلا داقر دوقس نقطي قام سينجت ميعدوه الأدواش ولي ات نقطي قوم بال بوش باتريوتش بولناخ بوي باتريوت ناسيونال باتريوتش أهدوتك دواش خيتلدو ناتان سخيت بوصل الدنيا تاع باتريوت دا تيقال لوبشي لورش دا تقولش يا باتريوت خير وات عاربش تو هاتيش هاي هم دي تاديتا هاي ماح مارشوا غير قوق دي تنتك اتو باتريوت تقول يتيا شي مالدوم ديحني باتريوت واتسو باتريوت شي قوم بالبوش تقول شي ماح كا قوم سقتش اويش باتريوت بات ايش دو تاع راديكاليزم اليمنت شو اللي الوتوش تيانكشيو دو عربي ماحكر تاع شيخ شي تابعك دا اول بلي واش بيلتلو شي مرقات دياش ميقات دياش شو اللي اتاق لدوش بول ناخ باتريوت شربات نوخشي واحد ترى نوخشي شو تسيوت شو بيلي Ветеран, слушай, ну там же были спецслужбы, там были разведка, там полиция. А куда они смотрели, когда это все происходило? Когда это? Какому время? 90-91 год ты говоришь, Макс? Да, ну вот ты говоришь, что вот там всякие появились, которые агитировали, которые уводили в другую сторону людей, которые пропаганду вели. А куда смотрели спецслужбы, куда смотрела полиция, куда смотрела... Чеченские спецслужбы. Немник бар, цех да.
Если صبر ده ترى أسألهم спецслужб полиции شالهم قوال ديتروي ماك صوت عوات тоже участвовал против. спецслужб полиции تعاون تخلق شاخر تسليلش ده اشتغلتان شيء اللي خيل إذا беженец психологию его метая Марксис. Беженец психологию. Мую для беженца у него всегда вот такая психология. Он приезжает в какую-то страну, там установлена система, там есть спецслужбы, там есть все, и он думает, этот беженец, что это как бы какая-то система, которая, ну, эти люди, они роботы, они не являются патриотами своего народа, они, каждый не пытается вложить, будь это врач, будь это спецслужбист, будь это, короче, полицейский и так далее. Они как будто бы там запрограммированные программы, а Макс, который приезжает, уже как бы в эту программу приезжает, и она должна вот так функционировать для Макса. Но Макс не понимает, что эти, куда он приехал, там, в отличие от него, они за свою эту систему государства, это никакие не роботы. Это люди такие же, как и мы, которые, чтобы установить эту систему, полностью усердствуют и жертвуют. То есть, на бюс, на балга, налог шлуш полностью и систем лахтярэч. То есть каждый отдается. Там нету такого, что какая-то программа должна быть. Вот программа, где ты, давай, ты меня установи спецслужбистов, всех этих, а я буду тут с тюльпанчиками ходить и гадить, короче. Все, что угодно буду делать. Иштиацис. Это так не работает. Сундел, ты будешь с тюльпанчиками ходить, как в любом, короче, Мухасранске, да? Как он в каком-то уголке. Среди арабов в пустыне, потом всяких палестинцев, а тюльпанчик лелош, а бандитский гумш. И тебе не придет какая-то система, которая откуда-то из воздуха появляется, которая будет тебе спецслужбистов устанавливать. Ты должен сам дорасти до этого. Как американские спецслужбы, как они, каждый гражданин, каждый молодой человек, девушка, дохутах в строй, я готов работать на благо общее своего государства, своего народа. Спецслужбист, Аллах, врач, Аллах, короче, повар, Аллах, милов, Аллах. Ишь, просто беженцы, синдром, инцацан. Вот это поколение беженцев, оно не осилит никак вот этот синдром беженовский. Вот следующее поколение хотя бы идти, да, суназуак царяч. Царяч, царях уже результат, хилмагерси. брат, ишил хейту, самбах беш, бор. Холодный душ. Россия, окаршаш признавать, история России. Это шерх почак таквали лакаск. 1000 лет, ну, не полные 1000 лет, они не могли построить государство. Ладуанштерь, почак-то, голшит, эмш, беш, сабеш. Тана почак-яц, правую почак-яц, Россия, тана гуш-дацу. Почак-яц, ну, это халк, алшу, хочешь, бала, буш, почак-яц. Хал арада, тана туамсац би, харум, али шошба. Почак-квалам, халдай, тем более, жим почак-квалдуй, уля, инан, вакмасто, вошту, квалаца, квалич. Почак-квал, إميانو خل أردالشي خلق دوش مدر أوي دقو نح بوحك بالبريتسا كواليتريش واتسا كان كريت نتا ديس تويتن هودر ال بريتشين شوي وين خل هودر اتسون يحكي ديش مدوي باتشاق إيش كوالوش مايات شين دين قادين باتشاق كوال مكسلو إميس خلق وقاهيك ديش شم داي بوصول باتشاق تيمبولي كوالو رياتشون هودالشي باتشاق والله باتشاق دقيقة إيكونوميكايوش حيقلدوش ناخ دقيقة مالش باتشاق قيوريات أدي أفغانستاني ريتيرتو حجوش قاعدية شاديوش باتشاق كريات يتشو باتشاق والله أدم زاني تخلدي دويش خلديش مالش بولشي أفغانستان سمالي خيريشون سوداني ودي конституция принять Судане худо хаусиш сигарш конституция принять тенер это конституция бандош туамбяш бу аквена и конституция принять чуена и Судан хирешишун أشي وال يلاش إيش كنسيتو سبرينياتي إنه الباتشاق يحيو يوجني السودان والسودان
Южный Судан, Ваш Судан уже бегает, имш бешкуш, и конституция еще до жубохшул, и шариатский. Это из яцдол, вая дидол хум душуни. Из конституции заложить диндол дели, питен дуй. Та суданский, афганский, иранский конституция, что это шариат, це još noch шаш модер, из noch гулдел, цер кварт бол нах боец, коман бал бол нах, цер кастуар конституция, вай кастинайер, хала. Это что? وين يهدوك سودان إيران كونستитуция بوخصة وين نوختي قام دات صدق خوش قام دات شوي ويهدات نوختي شنا الموقع دو سودان تانيجر واوي نتو هو مو واويز حمول يلويز حلوخش دقون تا إيران يرتا وإما دو إز هون شو حيخم بياش بق مو واوي هو نوختي هو تو أق حيخم بياش تنقلادوكش أشوقها أحد ديز وجد ديز ما يهدوي ميل بوارش داتش داخوي وي بوارش داتش دوي بقويش لدو تحبون له بوله وي إديد دات سودان إيران ثانية واحد يحسيرهم شوية اللي يتردات. Ветеран, можно тебе вопрос задать? Пачахеля. Макс, صبر ديلا صبر ماكس اترا no بوزovne prava šuha jedoš boš gosti departamentera u mi 6 šabeš jazibuš bujukti بوزovne ba on jedoš u novče demokrati u boš o ado sultan halati sultan siz goichun pačah mogelis Max, of zo iets in de loom heel duur staat zo'n is door aan zijn nog het uur maar worden. nog zoek achille moan daar moet achiet hem chu en chere gelo. Max no da to dat nee zo no Max starter dus zo no het adap dat dik starter dus. Max it бабабиш Max it бабабиш поработать год что надо поработать. Просто 20 шара Америки и чура дайса хайриш там ханну Максина Максин خلقية تسويش Максин يسونا со разве вымышляющего. Там 20 шара. Ты же видишь, как система работает. Если ты в нее не вкладываешься, как гражданин, а где эти, а где то, а где это? А ты хамау из Америки шай كنتي يعربوا في أفستري شيء كنتي يعربوا تهر داخل يوشا بتشعل شيء تونكش باش بنسيونير شو وجنان نجي خواتوش حتى يحكي تيجان شو ويسنو تياب وش أبيس بيتشوتيش أش مموش تويس كنتي يعربوا كوزر تهر لا تشتور شادك شيء بلشته у нас какие-то эти паразиты стандарт где это ты должен создать. Max وتقوات تكون جيم بابابيش لين صارت عتي عن ولوش قومتي عن ولوش تقنهم بس يا قرديلن كون قرديلن كوشا بريزدان اوتوماتيات وقدا تركن اوتوماتيات ديال دوي اوتومات نوختي شو اوتوماتيات يشيات خلق وبرت من خارج نو هذا تاع نوختي قومتي عن ويات تقوال واتر هر شيء حوغرنا واستل يشر اتش نا واستخر واش تقوال نو كنت سات ابواه بيتش دوي ماكس هاي تاع دولما ديسكي تا ساتوم ديت ديز اسادت ديز احادت لو هو تقوقشون شو انه ساتوم نيفر مش ولا نو هو تقوات هيقوم البيت يعني خليش يوش تقوا كده قوم تيعين ودي سارا وجهات سو شون ديلس وهم ايدات نو وين تحبوا ناحت وقميل تخلوي هون داج نوختي بو ويقوم انهم شديت ولا تاري نوختي قوم تدوش دو كيتون لدوختر أقاستك تقمل دوال تقول دوتش وهو بحيج سابردي واش شيء نوختي ور هروي قوم هم ديتي ها دو تاع عربوچون لدو ولو تو بوخك ديت اق وقت كله عربوچون لدو وش نوختي واحد لهم وديس دلودات يتي كاستيكسكي ساسيتنسكي تافول جي وش دقبوش اتا تقلدو لج اقور حسن نوختي ها تبرت تخلها او قالت ايدو تيعين دويت يتي هم تيعين ودول شارخ تخيت شو وين أدخل دو Смотри, вот, куда были направлены все службы, вы говорите, да, неокрепшие службы, не было опыта, неокрепшее государство.
Но какие-то специалисты же были, следователи были, менты были с опытом. Ну и почему нельзя было их подтянуть, чтобы Украин правильно все حالته это Украин отрегулировать? حالته Ukrain صار كشرت مليون بتشاق تقولش أشبكش إيش يبغى كشني يتغاش كيلا بر تان قايون تان سوش استوان أوكراني وبروستي إرسي يوم تاك تقولش إرسي ما ينقش تقولش إتاك تقولش إت الدنيا نغود ياشيا بريتستاف إرسي نوتات يعديه قشتات رسي نقش هوير أعباس هرداتر وجدات وداتر دي والنسي نوتسدى توقعت أوكراني حاجة دي نوس بيرو جود يبغى شو البتشاق نوك أعمل الدنيا نغود ياش ترى بورت تزوجوا واني رسين واشتخل لا يتبو نوختي شو حاجة شو تدل نوختنا سيرم سولكون نسكل ديسياتكو ليت времени было герш кемнаш мяллон دوش يا سقليدك سبتشاق وين هذا ما تدلون ماكس وين هو تسوي حموزكو تسوي مزقوم دوما دو تاهر بار بار هاي تدل مش دي تادتي بايس اعتدتش دول مش روحوا نقول وياشيون дит что-то совершенно начал бы по-другому думать. И тогда он ждет. Он хайн дикридон. Ты ближе будешь народу своему. Там это Почему вы не хотите признать ошибки этого правительства? Если, смотри, 91-й, война началась в 94-м, это уже конец 94-го, получается полные 4 года. И за это время нельзя было подготовить спецслужбу. Ну хотя бы на это. Макс, какой Макс Макс, чтобы это не допустить, и сандалом говорится, далит боже, ошахет мадуевое. Ой, если мы начнем, конечно, дарцевая надо, лидер думаешь, инцехил, постоянно шхирю, адмиш мадуевое, но и цехили тут и дартиан, ой, ой, метод дартиан боже, задач мою, а если мы начнем копать, давай, дюльдельч, конечно, это отцанного манты компромисс, ой, договор мадать, ой, не стур мадать. Как сторонний наблюдатель, меня люк атыч дуй, то сам хунцадур, укер хунцадур, лист хуэлдат, ич. حد ديشدر هو سو هو جيمتك ور سو جيمتك ور بس هذا ديشدر هذا ديشدر صناخ انت ادن ملش بوتي عبيتش بول دديش خناخ حبيت انت ايش سامل ور دديش اخ جيل بل هو سو اتش هو سو تنش باش دي حمل وين صحيح صناخ دديش ملش بول ملش حبيت هو نخبر Унахбар в правительстве, Унахбар, ты что, не знаешь, что ли? Кто в правительстве был? Они что, не могли спецслужбу организовать? Не могли, потому что ты создаешь спецслужбу, ты создаешь спецслужбу, а спецслужбист оказывается каким-то говном, как Лобазанов. Потом другого создаешь, там еще один с тюльпанчиком какой-то ходит. И шюпес нормально, на хилмавизе, он нахия. Шундела, ишта, жим яхьол, снах, буй цера дела, ой, штаму, ой, وش بتشعل كان وش قوما دول تدلوا شدوي فدوي يا ده يا حبيبي شاش يتصل видишь. Ибраим, ты же не с улицы берешь, человек пришел, говорит, вот я буду спецслужбу возглавлять. Ты же, ну, какая-то комиссия проверяет его, ну, какой он. Ну давай, ты сейчас создаешь государство. Вот у нас в группе 46 человек. Все у нас политизированные, большинство сторонников государственности там и так далее. Как ты сейчас среди них выберешь, кто тебе какой? Как ты это сделаешь? Тебе с каждым нужно с пеленок прожить полжизни, чтобы узнать, чем он дышал, чем, как он. Вот так, что ли? Или тебе будет приходиться делать примерно выбор какой-то. Нормально, сатахел, саяюл, шкантмавар, элдрасел, хавайло, да, хэши, там, имида, ю, фэсбэшная. Юхтывак, хавайло, из там, рэсты шелчо, рэсты уф. И штацаны слопес, цундел, и шак, маду, цажим, я хайдел, цажим,
Юны ши хума ти дерс бейштат, игастыш обруситтер, да, теперь садим да дёхшин, садим ойла и что хума дела. Кто, если не я, остадыч, хады ирдуар, иштал дезы. Не наоборот, лишь бы не я, кто угодно бог. Нет, наоборот, чем-то циклит до дезы, кто, если не я бог. Ибрай, вот Макс ты... سقيت ماكس أزين تعدل خاطر شغلون وسقيت هون موت القولشين دوين полицейские государства хвали الشرع الخيطون чтобы кто-то пришел тебе дубинкой по башке дал за то, что ты купил автомат. И кулшик мерш почалхер и полицейский хуёра и полицейский система это реально я це башершка. Тундер мерш почалхер тундер мерш адмаштер и üyeşe це это аючолуш. إيش قنوة إيش خلش هذا حلا يولشين تقول إخونش شنو حقيقة تقيت Не, ну как создавалось государство, если дадуч леча تقيت مرش باتشال غير كل شيء كونه сразу полицейские государства моя كل شيء сразу полицейские государства خلي هو تيجي вообще как бы خرباتر قولتشا واحد جنار ورا يعني ده حال يطلع شن دوي سوين سراز حق لستان شو ولا ورا هو يقول كيتشار هو دوداس إثيوبيا إلى بي أنسبيرو كيتشار دودا نخبو شو الإرتاع هناك سيستم نتاع يستقبل حيش كلش هودو دوتشون تيجي هو حتيري تاي داك أستو يغدا شيء نبلداي هو قلت هو إردتي حن هودوتي نبلدات يا شولش بالا بوش أدم أتاشول جوالك شو يلتق وقدك مت دودو تانية بدينوس أيدل بتشال كياخجي كيتشنا مت جوالك شمي مت كيو وإذ بدو شلو توان بالخيل جوي بتشال قوال نتك سجل جوالك شمت كل جماعة شمالش تامسد مسخة دو ستو بيزر ومسخة دو ستو بيزر حن ستو بيزر قول يعني ناقوستي ستو ناقوستي ما بيزي مسخة وسو يستوال عش كنك بالك مسخة دو ستو بيزر شيء كان أراوي كنا تقوي تقواس جرجرتة إيش تعيهم شديد تابع استقوات Так, вот дадишь, мелдик. Ветеран, смотри, ветеран. Вот я пришел и говорю, вот я руководитель Шадек Данис Дежду казах по закону, а тут катается лобзик с пулеметами, целый у него автокортеж, и он не может с этим справиться. И как ты это пояснишь? благодарность Макс аукачи галерли лабазана нюхай лабазана لبزانو شيء نتكل ستي نقص شيء قالوش ديك لبزانو اوترخانو قنتي مروش دقو داخ بريش راسك جالس مش تانك نشتي شو بحكي راسك شيء تانك نشيات برق شيء صافي بات برق هاتي تاع جالس مش هو وات اوتوماتيك سو ما وات اسمته يات خلق عنده الاوتومات راسك شتو يات اوتومات دوخ شوق ياتو يات وجني قيد يسبو فتاجي ما يتعطون جديد تعرفوا Ветеран, ты неправильно поясняешь. Автомат это, чтобы твоих родственников защитить, чтобы они не были под ударами российских ракет. Отсун это автомат. И шдицевый. Он дыхал я хорошо. لبزانو دول ياتي هاردو يا إناخستو Ну смотри, есть вот республика, есть МВД, есть всякие структуры другие, нацбезопасность, то и все. И катается человек с пулеметами. А почему нельзя было его тормознуть? То есть власть, я так понимаю, что власть была не способна, пока до крайности не дошло, когда надо было всю военную гвардию применить. Я перебил, просто способно было... элементарный пример я легко. Возьмем Магомеда.
Магомед شين إيها مير بياتشينا شين بيوخل استعين وشين ماجمد إناخ صوت سنسبنا شين مكول شين كشت شياتش ديلر شياتش إيها مير بياتشين لين وشين وست سنسبن إناخ باتشين ميرش بياتش بيش سبياتش بيش إيه لا تنجوا بلوه وزبم أو ماجمد حلو تخو وقرت إن ديك لا نتقبل شو هو Какой Магомед? Я не знаю об этом случае. Магомед меканский Магомед. Что соут сунцебина? Это жуа плуха конкретно жуа плуха. Что мир бьет, что я делаю, что я не ваш. Я гуд соут. Я не знаю такого человека. Я не забыл ответ, все соут. Макс, Саула и вообще вечерили пулемет и вообще откуда он царь подозрение. Измечливали и охот, нигеран, и вообще удалил чувар, идея, скажем, Да смотри, Азан, дайте больше до микрофона. Да, микрофон чуть-чуть поправь. Смотри, там где-то их было 200 человек всего лишь. И целое государство... Макс, Макс, Да не обо мне речь. Смотри. Ватсоса Белгохан Арвел. وعدوتشنم اشتريت نوختش واخاتويتن تعهم ليلوتويتن цер арвел шандуичен дуа. Нет, то, что из Чечни уехал Халиф, да, это мама у нас болела, и надо было ее лечить. Там уже вариантов не было, и мы уехали в Казахстан. Аллаху Россию отсюда. Садо Аллаху Россию удирку. Чоуичо, вороне ода да Россия чо поча. Ой русский мир, мы за Россию, ой Россия цен состав Россия хилдиез ой бош, ой бусо вежи поча кы гош там до يولقتنا اللي يلشوطا بروستيتوت ياسر عرفات ودو هو كدا فيس مسارة لوتش إن بيت رسي بوش ويجي بر الله ويت رسي يادن درجة ويت تعكروش بروبليم هدات ما لري تا مو خلت بوصل فتشاوش الله Путин само отсаден арвал я захватил громадохтун. Нет, Халиф, никогда в жизни юнаш дисанвация нормально на карьере был, возглавлял канал. Не, социация лук великий держал мои России, ядерно держал, бусал почав, пигал гошем бари, чечнемцам лучше оставаться в составе Русни, вернее, под Русней. Это им лучше жить под Русней, потому что великий держал так. Аллахан молини, вот это келахали. А солнце, что самог стахилч, Аллаху Россию. Халиф, я в этом не участвовал. Но смотри, можно было по-другому это решить, но не неся такие потери, правильно? Можно было? Макс. Можно было решить. Хватит, не мути воду. Ты смешал два вопроса и дуришь их. Состав России, да, Allah просто и все. Все тебя поймут прекрасно. Зачем ты какие-то... Окей, нашел Тесла. В состав России сегодня мы попали, хочешь ты, не хочешь. Но Макс почему-то не хочет в составе России, как оказалось, а хочет в составе Америки, в составе кого угодно, только не России, как я понял. Или ошибаюсь? Если эти люди, которые пришли в тот момент, захватили власть, переворот, во-первых, это было незаконно, во-вторых, они обещали, что все будет верблюжье молоко, золотые краники, будешь, обещания, барыш. Аллах, бордель, Халиф, что делать? Макс, незаконный переворот был, куда? Потому что была законная власть в Чеченской Республике. Подожди, Октябрьский переворот
1917 года, он что, законный? Переворот, он есть переворот. Как он может быть Да, законным? он незаконный. То есть незаконно пользовался в Советском Союзе. Законный переворот. Ну, что ты несешь? Это же оккупанты наши просто. Мы им ничего не должны. Тесла, ты можешь признать, что и это 17-й год, да, мы не об этом говорим. И мои термины очень важны. А как ты назовешь корабль, как он не поплывет? Термин специально шмодут всю на весь наш народ через вот такие термины. Вот и сунтинские казаки, там чеченская война, афганская война. Это крайне важный элемент пропаганды. Как это есть? Это очень важно. А проблема, есть что в подмене, делаешь ли ты это осознанно или неосознанно, он состоит из двух компонентов. Во-первых, государство от внешнего врага юахню, то есть раскошуханю государство, не от того, что ногти там неправильно государство, просто сила солому ломит ошхазнем, русская поговорка. То есть нас сила юахню, поэтому там. А второй элемент, ты можешь его критиковать сколько хочешь, там Лобазанов ходил, пока ему по башке не дали, что бардак был, что коррупция была и так далее. Это уже другой элемент. Твой почал, его хиняться. То есть вот все эти вещи, они наш подчал не испортили. Да, наш подчал, конечно же, плохо выглядел в каких-то аспектах хорошо выглядел, но воюха, это внешний фактор, и полностью 100%. Там нету вообще участия никакого, ни Дудаева, ни тебя, ни меня. Ну, ты там немножко помог, Русне, айдол, мутить, с тюльпанчиком. Ну, это микроскопическое движение, в общем-то, особо. Но лепту какую-то внес, скажем так, микроскопическую. А так, почал именно и внешний фактор. А очень, разделить. Нет, да, наш почал погубила Россию. Потом садись и начинай критиковать Дудаева, и не издаться, не издаться. Потому что это совершенно другая тема. Как, например, в этом. Возьми Дания. Данию оккупировала Германия. Потом Германию победили в 1905 году, и Дания освободилась. Где, представь, какой-нибудь датчанин вроде тебя, датский Макс, говорит, аж обещает модернировать, почал, захватить и ряд. В датском правительстве говорит, аж обещает модернировать, краник, щур, и доллар. Ты совершенно... И это ты будешь связывать почему-то со вторжением Гитлера. То есть у тебя претензии вторжения Гитлера и захват Дании будет зачем-то связываться с внутренней политикой Дании. А подмене, что Хайнхуш ну и внешний фактор, из внешних факторов почал Юханек. Война внешний фактор, Дудаев БНБАТина, я СБНБАТ, я АБНБАТ. Ну ты там немножко, опять-таки, микроскопическую лепту свою внес, потом вдох в Америку. А так, да, внешний фактор полностью. Что у нас там было, да, почал, да, лучше, ну, есть 10, 20 лет, 30 лет. Он в Русне, вот, лихие 90-е, Путин рассказывает, что все эти 90-е в Русне был бардак. Представь, где-то в эти 90-е на них напал бы Китай, и точно так же болтал бы какой-нибудь русский Макс там, вы же обещали мне, внешний фактор, и Китай. Его зачем-то припихивая вот этим внутренним проблемам, этому лихим 90-м бандитскому распределу. Типа аж и бандитский беспредел. Он держу, у вас Лозановский там с пулеметами по Красной площади ездил. Зачем-то это связывать с китайским вторжением. Вот у нас вот это китайское вторжение, это русские. Это внешний враг и внешний фактор. И он уничтожил наше государство. Поэтому, да, и внешний фактор. Лучше бы нам надо было пойти в состав и сохранить жизни там этих 40 тысяч детей. Они какой-то хренью заниматься, Причем здесь Лобазанов, Причем здесь это? Лобазанов, кстати, это тоже внешний фактор. Там бабло ему эти ФСК, капитан. Автоханов это внешний фактор, Гантимиров это внешний фактор. Это все внешние факторы. А какой-то внутренний фактор, внутреннюю политику обсуждаем, но это все равно не будет иметь отношения к вторжению вот этого самого Китая, в кавычках, Русни. Тесла, вот от чего
пострадал мой народ. Я переживаю за От великорусского державного шовинизма, который взращивается в головах русских при помощи пропаганды. Школьной, исторической, в фильмах, книжках, литературе, газетах. Точно так же от этого великодержавного русского шовинизма страдает Украина, ее последствия. Ну да, это все понятно, но при каком... Понятно, и нужно на этом заканчивать, закрывать. И они говорят, что это все понятно. И причина, да, это понятно, причина понятна. Теперь дальше какую причину будем искать? Причем здесь причина от тебя. Русня это причина это русня. Но ты можешь апеллировать, не знаю, какую-то партию создать этих думающих вот так и говорить, дела царь войнаха, лучше теперь состав бахан. А и сюда тявы, война, и умждите еще. Они занимаются какой-то вокруг да около, цалилш, рассказывая Гуолсуна, что это, типа, Дудаев должен был собраться и отбить нападение ядерной сверхдержавы. Ты занимаешься херней тогда. Тесла, ну смотри, вот пришли люди, которые сказали, что мы будем жить круто. Они Россию уничтожат. Не сказали они, что ядерные бомбардировщики русские уничтожат и Россию, Москву возьмут. Не сказали они этого. Они сказали, что вы подчалкиваете. Русня сказала хирячу. Все? Русня подчалкивает. Да, Тесла, ну, они взяли на себя ответственность, сказали, что мы вот такая... Побеждать Россию. Не взяли они себя такой. Они взяли на себя ответственность, что Россия, если на нас не будет нападать, то мы сможем построить государство. И мы его смогли построить. Потом Россия напала и разрушила. Все. Россия сейчас ничего такого Дудаев не обещал. Наоборот, говорил, что они нас бомбить, уничтожать. Старики сказали, нет, мы будем сопротивляться. Дудаев сказал, хорошо, а старики душем и подписываться для вхождения в состав России. И он на этом погиб. Все? Тесла, нет, не все. Вот смотри. Пришли люди и говорят, мы отвечаем, что... Неважно, кто там, Негр, Иванович пришел, кто угодно, состав России Дахьязарева и Цахалит. Все, и ответ Да, подожди, я в этом не участвую. Отвечай на вопрос, который я отвечаю на твои вопросы, а ты не отвечаешь. Состав России Дахьязарева. Да я не знаю Гудадизер. Я не знаю, зачем ты воду мучишь. Потому что ты негативно выглядишь, но при этом ты так думаешь, и гоняешь, ты не уважаешь своих этих... Тесла, дай мне задать вопрос. Хорошо, я понял твою позицию. Тебе задали прямой вопрос. Состав России Дахьязарева, чтобы у нас не умерло 42 тысяч детей, к примеру. Там они будут потом... на протяжении украинских войн, там, не знаю, молдавских, казахстанских, да, конечно, вот, ну, скажем так, это гипотетически, но вот и на Цабали твой состав России, да, Дахьязарева и Цабали. Все, ответил, и все, те тебя поняли, никто с тобой спорить не будет, потому что они знают, в каком окопе, в каком лагере ты находишься. Тесла, вот, например, мы с тобой говорим. Вот мы с тобой говорим, я тебя спрашиваю, состав России, Дахьязарева, чтобы нас не бомбили. Ну, хорошо, я понял твой вопрос. Вот мы с тобой говорим, я и Тесла, мы... Ты сам задаешь вопрос, что поймал Слобожановым, а сам отвечать не хочешь. Да, подожди, Тесла. Я говорю, вот я и Тесла, мы знаем, как эту проблему решить, и мы берем на себя ответственность, и мы этот вопрос решим. Какую проблему? Независимость государства, вот это все. Ну все, проблема решена. Войной победить Россию мы берем на себя лица. Из-за Цаэла. Смотри. Государство мы создали, а победить Россию не получилось. Смотри, Тесла, чтобы это заявить, надо какие-то иметь почву, да, ну, какую-то поддержку
кто тебя... Вот некоторые вообще заявляют, Мабатыш, Россия, вот демократический, Ельцин, Америки, он год близ Америка, Бошу, Кривен Пятый, Коч, Богор, Батин, мы расслабиться, Ашбара, и российский шовинизм, союз, к сожалению, Сурма и Уза. Тесла, подожди, дай мне закончить вопрос. Смотри, вот мы с тобой выступаем, например, говорим, что независимость, все, мы государство отдельное сделаем, мы гарантируем, верблюжье молоко, золотые краники будут, все. Вот мы обещаем. Мы не гарантируем никому. Но если ты, говнюк, не именно ты, а вот ты гражданин любой, если ты хочешь жить в нормальных условиях, то ты должен вкладываться. Не хочешь, будешь тюльпанчиками ходить, воровать, на русских работать, нефть там красить где-то, заниматься коррупцией и так далее, то ты будешь жить в этом дерьме. Вот и все. Ибраим, ладно, это не про того говнюка, который с тюльпаном ходил. Ты ответственность власти, ответственность власти, которая не выполняет своих обещаний. Причем здесь внешний фактор, разрушивший наше государство. Им офицеры обещают выполнять цейчевый потяг России напасть на администрацию Мэша, мы худо-бедно мы как-то это пролезли. Тесла, ну подожди, вот если... Макс, И почему не отвечаешь на простой вопрос? За сколько продался, и кто тебя покупал, и мудар, и гумцы. Лучше это расскажи полезно, Макс. Ну, как это было, расскажи, как тебя покупали, как это никогда в жизни я не участвовал в этой политической... Простой вопрос. И простой вопрос. Максу ответ Садельча. Бессмысленно с ним разговаривать. Он не флаг отогоится. А у капитана нема чем. У вас нет даже флага, короче, вы пират. Поднять флаг, флаг. Тесла, ладно, я плохой. Состав России, чтобы у нас не умирали люди, чтобы не бомбили. Тесла, подожди, ты на вопрос... Не подожди. Короче, пират, пока ты флаг не покажешь. Показывай флаг. Тесла, ты на вопрос не отвечаешь. Вот подожди. Человек свидетель, что ты не отвечаешь на вопрос. Тесла, вот ты... Макс, Да, мы даже подумаем, что ты такой буддист и доброход, действительно, не против, или толстовец, непротивление злу насилием, подставь щеку, если ударили по левой боку. И что? Миротворец умеет, зло тут собака, если ты так скажешь. Но ты должен свой флаг показать, потому что мы не знаем, с кем имеем дело. Тесла, разрушение нашего государства, это они имеющие и объясняешь этим совершенно другое. Ты должен показать свой флаг, чтобы знать, состав России Дахбезарева. Тесла, Цабезар. Все, Цабезар. Все, дальше бессмысленно разговаривать, потому что раз у нас не спрашивали. Но смотри, пришли, власть захватили, свергли законную власть, захватили власть и сказали, что верблюжье молоко будет, золотые краники будут. Вот это было? Кто захватил эту власть? Не сам, Махалина эту власть захватил. Кто захватил власть? Макс, вот из-за же молоко считается. وعن كواتب عميل عبد الله غيرش وحيقول давайте без этих вроде бы такой без давайте давайте без оскорбления, а ты спасибо, Соборняк. Давай продолжим. Выражение образное было. Подожди. Спасибо. Макс, подожди. Вы состав России дахца без рыбак, Ну, конечно, мы сами... Хорошо. А у тебя нету этого альтернативы. Состав России, он и бомж я чу. Придет, отберешь до их сту.
То есть у тебя нет там хорошего выхода. Но Теслу надо как-то переговоры вести, как-то управлять. Что раз, скажи, ультиматум шли. Ультиматум был, куда хаем учить. Хайдер. Ультиматум это когда тебя не спрашивают, переговор, общий мнение, хватит сейчас, ультиматум вот сейчас. Ультиматум вообще говорят, давай все, ложись, короче, и Уолсон отжался, все, кума, бог, так, русняй, позиции, и переговорщицу. Но другие люди были, с которыми хотели поговорить, правильно? Не хотели они с какими людьми, они со старой России шудо или садо, все. Нету там, охуеть тебе. Тесла, Аллах'tan da dukkan Tesla, Худу Цагуш, Муду Цагуш, Дючуанес, и что, Ауда Лачен, если мы думаем, что территория не Ауда Лачен, нормально, все Болби, я слышу, нормально, все Болби, я слышу. Видимо, ему за эту позицию, наверное, платят, потому что с каким упорством эту говорит совершенно противоположные вещи, может противоречить. Что, короче, состав России, да, что это, почему? Урьевич, переговоры. Какие переговоры? С кем переговоры? Они с Украиной, что ли, переговоры? Они с этим говорят, с Милой. Да, Украина вообще субъект, я ультиматум шрифт тоже. Max شدت يا شوم على رأس نقايون أحدوش دلوم همو حبزيتي أوجه تيريوش بزيتي يا تاني كيت يا تبي أشد لهم أكورات دي تحبارس نو حيوم Просто так, глотнул. Сацани умеришь, того курует. Toshiba, Oshashun, Shajima, Sobotsada, Просто его Иона, Хэшвац, Toshiba Хэшвац. Он отлично понимает, что в состав России он дальше ставит уже точку. Дальше у него нету этого бухпакта. А ему этого не хочется, он дальше хочет нам мозги пудрить. А для этого надо говорить, что это, избегать вот этой темы и ответа прямого. То шефлаг говорится, есть, то шефлаг хама говорит, все. Фармил ухавай, так, это все равно, что какого-то Ваньку слушать его рассуждения, лабазана, вари, важвари, дебух, вари, может, смысла никакого нету в этом. Tesla أبنيتو أحجم خوات نو حوات تبي نيتو تا وزدوخ سنوا أس بروشديت توش كوراتنا يتعطوم شدي تعال أبزيتي ياتسا تنبولي بزيتي تكاشتو твою позицию никто не будет принимать и уважать. И позиции хаш хамах бухадваш. Это хамах тебя тоже не будет с такой позиции считаться и никто не будет уважать, Макс. Хотя платформа, это бухба, это основание, базис, ничего нету, это просто, это хумш дюца, хай ночи уэльшта, то малари, хо авар, вож авар, то сату бьешь, хлере нахте, таум эл, цеолка, таум ах хомилути эл хаму бахаду. Хама хаду такасу, le косу амбуя, пресу амбуя, хокапяк бу таум эла, хутегу обзита. Цатиешуя нахдуй. Представь, ومدو تجي تتيشر. مدو النقطة يعني دوي تتيش ويا تتيش تا حمل وتخ هوداش مسار أساسي بزيت نيسيليات تس بس أزوج وتوه أحتاج هم شلوت حتى قومن هم ألغيرتو حتى هو اللي تقولي له حتى نحكي وبوش هو سمسة ووزيت بكرة قادر سمسة بس تا بزيت إيش دوس هر سون هر إيش تيت حدواش دوال تا تكشي دواش خلق شي دواش نوت شو تك بتغيت ثانية يتسأل يا تعال تدوس تقول يا تبي أبشر دي وتعاون أكورات ده هو كان توماد لو كان حكيت لو استوى ماشي قوما نما تقولن سو شي قوما تعصم تعال سو وين كشان نما أول شوات захватить Волшват, мотоши Рома, он говорит, власть захватили, законную власть скинули, там туда, Рональдеш, мы.
коммунистическая власть ешеревен. Басарха вях Россия коммунистическая власть даяла. А вы одни ешул. Коммунистическая власть была законная. Тем более в 17 году мы знаем, как они захватили власть. Ой, законная власть, мол, коммунистическая власть, если в России сама все уже даяла. Законная власть, муху. Хаджиев девочек антхеруцун. Цундели хила незаконно свергнут на Бенилович. Сандол чатарым ду он цен бол чатар даско. Эта власть, она поддержала ГКЧП, она поддержала незаконную власть, сама стала незаконной автоматически, поэтому народ его сверг, скинул эту власть. И что ты? Абсолютно. Полная доза новости. Там вопрос зациклился. Его просто зациклится на то. И достав России дахдезировать цари, это олсу. Потому что это и есть тема, а он нет, короче, он там какие-то другие несет, и это заставляет людей сами с собой вокруг да около камеры штиц. Достав России дахдезировать. Там цахали. Все? Никаких больше этих объяснений не нужно. Покажи свой флаг. Гульчатай. Закалировать он целовится, чуманты, прививать, ёкаться, растеница, на другой саженец прививать. И штана, короче, привиться, цедовывшись, а там что опилки, на самом деле. Короче, и те харши, что да, еще. А ты это моего Привитцам нет. Русскому миру он привит навечно и вряд ли до смерти отвяжется. Маршал душевик масага сун танауа стозер Тесла и сам гори да شو يصير كيف حلاش ده يتحكم ناس يتعبي ده تخليه إذا إما يخاف ساير in точно так же Макс وسندات ما يعلن يتم ونخاف فيه حتى نلادو ناس هيبريهوتو عارفه إيش إذا يتم ما توصل Макс عليك Он аккуратно избегает вот этих сейчас, то есть что мабага аудал вати, что ну ларб да, шатничек буду хачен. Он лишь изам детах, он неудобно вопросы. Ну и он сто раз за спор говорит изам детах. То есть когда он понимает, что там ему нечего ловить, он говорит изам детах. И начинает опять свою старую песню. Он просто советский яд, русский мир, в нем вжился, он часть его, этот русский мир. Сейчас этот русский мир его не устраивает, но он избавиться от него не может. То есть и жить с этим русским миром он не хочет. Он хочет в хорошей Америке жить, не русско-мирной Америке жить. Но все равно этот русский мир, это все, и Советский Союз, и коммунистический, и Брежневский Союз, квартчал, на духабу. Совок головного мозга. Да, у него есть несколько, я бы назвал это русский мир мой, русский мир головного мозга. Причем и раз ты будет, социально чурк, мать, от раз чурк он, чурк шонца, гюржи чурк шонца, сюли чурк шонца. То есть твоя попытка стать русским больше, чем сами русские, она кроме этого отвращения ничего не вызывает у них. Те нации шбы, шавини шбы имперские. Царь все равно чувствовал, что он. Нахрен тебе этот русский мир, яхище. Куда валочено? Он скоро сдохнет, он на грани своего исторического этого пути уже не будет. Какая разница, это будулаков, шарикатчиков, кто же не хотят русские, то есть шариат, живут в Европе. Это тоже в Западе живет, в Америке. Русский мир не хочет. А чтобы мы, чеченский народ, жил в русском мире хочет. Те тоже хотят шарикат, чеченский народ жил в шарикате, а сами живут в Европе. Это вообще туда.
народ, Макс, Америка, и Хазгрилля ешен, короче, медиум прожарка еш. Стейка еш, хаз маш и цена мали. Брат Элер, кино Ер, брат Тер, брат Чучуайц, трамвай Чабелш, брат Эльч. Какой ты мне брат Элер, цо гнида черножопая, бях мобилыш, цитат Ершон. И дух Хольштек. Из Русни уехал, а Русня из головы не уехала. Там крепко поселилась, но ее там и так легко не вытащишь. Мне кажется, Макс ваш в подвалах в Лубянке, Сашинкина в подвалах в Лубянке, тот есть. Макс, наверное, к концу второй недели начал бы уже сомневаться, что-то с этим государством что-то не так, с этим русским миром. А пока он у него решился, а в сытой Америке вообще она будет хорошо за счет кефиров разрастаться. Любовь к русскому миру. Маршал, дома Сарга. Только что зашел и маршал и услышал, уловил один момент в наушнике. Тесла сказал, не хотели, не было с кем. Почему? Макс сказал, почему там переговоры не могли или там провести. Надо же было какой-то вариант, выход искать. Тесла ответил, а с кем переговоры вести? С тобой никто не собирается вести переговоры. У тебя два выбора. Или тебя будут бомбить, или ты под Росню идешь. А что? Как я заметил, никто не заметил, не услышал его слова. Было с кем вести переговоры, было или что. Тесла дальше договор, и вот так Тесла не заметил, не услышал его слова. То есть это означало, что если бы Дудаев, они ушли бы в сторонку, в Смартане были люди, с кем бы русские сели бы за стол переговоров. Состав России до Хармады, зачем это вообще обсуждать? Я прекрасно понял, что он имел в виду Завгаеви и партноменклатуре. Ну да, естественно. Да, а зачем это обсуждать? Ясное дело, что они это... Что переговор имелось в виду, что состав России войдет. Но им это то лечишь, таки состав России. Тут я отвлекаться на эту хрень не стал. Состав России доглядел, и бьют уехал. Задается вопрос, если... Состав России мудр, когда суверенная республика Гатинович. Мы же автономные, да маловые, суверенная республика маловая. Мы в составе Советского Союза, так. Состав России мудр. Что лечишь, понимаешь, вот этими словами, что типа там вот, было с кем вести переговоры, надо было вести переговоры, и состав России, да, незаконный переворот был. Да, тут я лечишь, и он дуцо. Дальше я действующий, позиция он занимается вот этими движениями, совершенно ненужными. Вот с кем надо было вести переговоры? Понятно, со своими агентами, Автурхановым, Важмиловым, Глобозановым переговоры они должны были вести, и Завгаем со своим зонтиком, который над Лавром. Переговоры. Поэтому это просто проигнорировать. Абсолютно бессмысленно. Тесла, да, какие еще переговоры со своей партноменклатурой по приказу пали отжались. Понятно дело, что он это нес чушь, короче, зачем это обсуждать даже. А тем более такие иду. Состав России дал Дезери, это Дезери. Дезери, это Дезери. Все. Там, конечно, есть варианты, только два варианта там. Там нету третьего, четвертого варианта, вы переговорщики,
идеи будут лидеры, не знаю. Там только два варианта. Да, либо состав России, либо ультиматум, короче. Ультиматум, в переговорщик, это, я не знаю, что он там видит. Что-то видит или дурит нас? Скорее всего, дурит. Второй момент, который я, ну, это мы все давно замечаем, только кто-то сомневается, кто-то не сомневается, кто-то задается вопросом, кто-то не задается вопросом. И сейчас был такой момент из Шин Шаха Хуш, Удуйца Хуш, Дючуй, и кто-то говорит, Нетва, Цуншауича Цахай, и считал душа, и меня терзает мутное сомнение, он давно еще. Наверное, все замечают, когда ему неудобно, он говорит, да Господи, при чем здесь это, там, при чем здесь я, да ладно, оставим это. Или когда-то ты ему что-то говоришь, да скинь мне в личку, я прочитаю. Потом он, когда ему говорят, тебе что-то скинул в личку, он не умеет, это не находит ничего, что ему скинули Вот всегда вот этот движуху, наверное, все здесь давно уже заметили. У меня возник Дуки, вопрос, почему, я вам отвечаю, почему он не читает, он прикидывается, как будто бы не видит, не находит, что ему кто-то в личку написал, или сам не пишет точка, он этого не делает. Да потом я как-нибудь, или в результате пикча загнать, или вот так выходит из ситуации, потому что у него российский номер на аккаунте. Но задается вопрос, кто оплачивает Максу российский аккаунт или зачем ему 10 лет живя в Америке нужен российский номер? Дуки, как ты думаешь, какие шансы, что Макс это засланец? Ну, все 100%. Как ты Я даже поставишь процент? в России живет. А? Я даже не удивлюсь, он в России живет. Что... Да, и даже из-за того, что он в России, тоже не удивлюсь. Может, времени от времени туда-сюда, там и так может быть. Может быть, тоже, кстати. Но он может этот, шиитигивах везде, он даже считается раскошен, один раз мы его выцарапал, я даже запись сделал из него это, короче, раскош, короче, тёхеля, ракеты, али трахцун самому. Я как Я раз думаю, разговаривал. там чуть-чуть по-другому ситуация. Либо, нет, там дай может, докончу его сейчас. послали и держат на поводке, то есть Ja, американцы. cik daudz viņš ir ēstīšs, bet vai ja, stāv han cērstīgā, tas aš centi bol vieš, имеется в виду тебя, там бизнес, ну, походу там тебя засланчик улица, ну, там, ну, что цен халла, водник цадели, то есть фиши, водник, что церсть, короче, тебя, как русский, еще никогда в жизни тебя, там американцы, чеченцы, царянцы, еще русский убор, что это еще линфуд. Тесла, да, сейчас до конца отвечу на твой вопрос. Явно этот канал, чтобы работает этот канал, я не думаю, что у него есть такое задание. Но вот Ибрагим, который выразил вариант, вот это более реально тоже. В любом случае он чего-то опасается с этих игр. Перед этими службами, перед хорошими русскими или какими-то русскими. Resniaču olariucu, да, заметно из его это словаря. Если человек с концами уехал в Америку и порвал все связи, то там на Россию ему должно быть глубоко наплевать. А что, я полностью теперь доклад язык, вот если вы, я реально считаю их цах.
А так он очень осторожный, как будто, я не знаю, на Красной площади окна что, аж что он осторожничает. Доктор. Прикинь, как мощные быки. Мы вот сидим, обсуждаем его версию, а он слушает. Вот бы что. Кто он такой, разбираем потихоньку, у него сердце быстрее бьется. Сейчас меня разоблачат, сейчас меня разоблачат. Я предлагаю Максис Борзвать и нас порвать. И для поддержки еще Ой. Так, Абаки, ты тоже можешь подключиться. Убейте Макса. Я имею в виду в споре, конечно, физически. Цель не что, колесом не что, реакция уже послать внутрь, далеко и подальше. Чужих врагов не надо, своих внутри показывать, да полно. Такие, как Такой, Макс. он такой, он и не туда, и не сюда ходит, потому что если он пророссийский, то ислам должен защищать ислам. А он ислам как бы не видно, что их авторитет. То есть у него в отдел не возьмут, пока ты ислам не примешь. Лубянка, короче, не хочет, чтобы чеченцы с ислама слезали. Поэтому диссонанс. Плохо слышно, кто-нибудь нам сделает, плохо слышно тебя. Свой среди чужих, чужой среди своих, бог. И сам не сильный, короче. Руслан Акинец, как ты думаешь, он Макс агент или не агент? Давай твое мнение. Каналы, это Иса, иди тоже. Болтает. Чего симпатии рук сообществе. Таши, мою первую. Очень плохо тебя слышно. Наверное, меня тоже. Связь Ташиба. Электронная фирма, моя связь наладит целая Ташиба. Не, Юпер, выпадает букву и начало, конец слова. Если агент, я понимаю, он если среди чужих, ну, среди своих агентов не бывает, среди своих предателей бывает. Агент, я понимаю, там Россия, конечно, волшво, хайпоман пойдем, агент. А хайну, чарю, я волх, это уже однозначно танки победят коллилят. Любой доктор, что яком балбуш, яком защищает доктор. Но то яком яком он хуайбуй, доктор определит من مرش دولچه قاستین بالقون خواه بوی تا مرش دات چون دل حقیقی کی قون خواه بین رسکی سکی کریش داول مرش ایقام مرش دولچه اس قامو قاست بقون خواه شی قوم بالخ لخ بوح کابل دو غاسقی اخچا گرز بیادم نوخچی چوح بوی شوخ تر اوکراینیا سیگی بیاش کچن هم بیاش بیش قون خواه بات ریش قون خواه خلی لابد چون دل تجا شيء قوم أبردلت دين هالديز الهيت سو شيء قوم سأتنشين شيء مطل جرجل ودو شيء قوم شيء سوياش ملك أويو سو سي قوم ساكرب كي سي سوياش خلق ده شيء قوم وقصه بس مال مخدلة إدين أز دعتت إنه ده شيء قوم البيدين دوست هم أبردلت ده دي شغل تج بس أحتا أبردلت دين تهم تجوسون هون أتن كاتيل وقصه وقر ودك دق تجو شون أتن تا حلا شو ما دوت شو تجوات تا تجو آلا مو آلا يتون دوش دو آلا دوش دات آلا أنت
تاشي هم دوش خلق تجوا والله ديك والله تاشي إيش تقر إيش تقالش يوش هم يوصلوا لبدو حال موخيطهم غاس تعود واش والله عدل نفسه والله تعدل تعود واش واتشو ختا اتعدل بين بوع بيتش بنوخشي ملبش وعدل ليهو يعدوش عدي عباش يدو دا يشكون خير داكل بو غاس تبيوت قهوي غاس كي بيوت وجه هري وحكي لش يوت بال روحون دائما نوخش اور توبتو يرشدات ياتش دودا انتو مايات نوخش قوم ياتش توبي ما دودا انتو مات هدو تعدي اور الحياتش مو يتيا وكان مال غاس كشتاهم تقول سمنين يا شغل قحوح قحوح سمنين يا شغل ديوتك ناخن دواش بتسخيت هاي سمنين يا اشتغلت هردوك ال هاي تابزيتي حالاتي هوت يا وقشو ال هم تقول ديوتك دواش صيت ساتويت ونو مدى حوت تكتخيت ناخن خيتي لا مدى إما إيش طول تكتخيت عني مدى تيش بيتسخل شويتك أحسن شولي الوردو السندر بار هاي تعتم شديد عادة الأبرد اللي تديه هم جانوا هني وجير ما نيح أوستريا أقول يحتسبته وجان دوان وكده أقواله هاي تجان هو أنت تعات يقول شو رواتي هالما جانوا هم يقول لي هذا لوتي ده كتير هو جان دوان أقناه ولا تجانوا ولا لا وانيتي Насчет предательства я не могу согласиться. По-моему, он все время таким был. Предатель в моменте акторства. По-моему, он все еще даже на коллаборанта он как-то, ну да, коллаборанта можно еще назвать. Да, всегда таким был. В моменте акторства, что предатель. Полковник Исаев, стандартер-фюрер СС. Что вы там гадаете? Клинился, вжился в эту роль и кебабешок. Чекисты не сдаются. Макса есть определенный шарм, то, что он только украшает наш чат. Но надо периодически его полоскать его позицию неопределенную. И, кстати, он нам дал хорошую идею. Ну, не да, чувача. Если он начинает какую-то сразу же спрашивайте, а ну покажи свой флаг. Так, уже дальше будем разговаривать. Это законная лакмусовая бумажка. Как чей Крым у украинцев. Покажи флаг свой. Слушай, флаг хагает кормил, и дальше уже можно с ним разговаривать. А то бестелесный, Ганнибал, Аллер, пустой позиции еще. Духи, короче, приходят, привидения, и занимается мозгокомпассированием. Флаг. Все. Обо всем и ни о чем разговор хочется дашь да, на Тесла. Абсолютно цаллигур, выйдет шуман, цапейт больше, да, когда вообще, да, что, помнялся, осу, да, да, что он говорит, хабер за все это время, Саталков, дуаш единственный, да, меча, позиция, размышлять, даже, на это он нас наталкивает, может быть, в этом плане он как груша для побития хорош. А в другом случае, вообще, военполезные, абсолютно сам согласен на остров. شو نخ كهيك شو كنت حلوت تسلا حلوت إبراهيم بنتي كو كينك تشيب أي سانجو يعني ورا والشو غير دغيرش يتحوي كوكو تحاول بشيء بالا يستبرستر يعني هون يشانتي خو يحكشناتون وحتى تق هون سيستم سويست كل شيء شيء بايس يتساي هر قهون تسلا حلوت هذا شيء يعني هو دائما شانتي خو يحكشوك وهو مو هرسل نقشي مو دائما هو تخو يحكي شان دائما خو يحكي سيستم روسيا خو يحكي ورا راح خو يحكي باي شان لو تركمانستان ورا تركيا ورا ماكس وتبع دائما روسيا ورا خو يحكي نبرولني خوتش تخولا اتغاسكش هو ماتو وقوش مو تاعش دائما ينقشوا زشيات يا شو دائما يا تعليش شو
أورودي حو نخشي وحاهو تسلوس إيش توق ما هو دوق بس ديش أدو تك داخل دواش يترم يا هي ناس ولا يندلا أدو أرام صور تخيس لو دوش مدو أيو نخشي شو وخش مو والله تان إيش دلاه أردال مهم تصدق هم نسيت نخشي كم دادا اللي شوش مدات قولش يا وهات دادا اللي شوش مدات يا понимаете, гулш тир халире, дада ячи, ой, гулш тихдош, дада кеч мадуа кам, гулш туаха и на коленях исчезнет. Чеченской, клюм дать халигу, тир мершадош, да, хаусуду, бах. Махилете на уаст барс, махил на уаст. Хай дик дуаш мони, кас эрдон валят скетчера дик сун, при всем моем желании сказать тебе приятные слова, собяк бацу, укрца доксу. Я сказать دوش نخشي شهر دوش خذ مرحبا أصحابه البرش وبع له موش تعيب داخل تم برش وتصور باي كيو توك شيء ده مش وبروش سيري ده يوك Зайди. У всех. Макс его зон делает. Старший психолог, старший психолог, заразился. Кашик, для проверки Ар-Валах мы проверим Ахуи и источник основной. Ошибка. У тебя протокол, VPN, протокол попробуй поменять UPD на TCP. Если печь волос удусь. У тебя выпадает, 0 единицы выпадает по дороге у тебя. User datagram протокол, да? Слушай. Это иштю. Шо мудага нери Тесла. Дон ахчи макси иши варен Слушай, хукамялку просто интересно. Слушай, камил штейте, да, с друг друга. Их разговор послушаем. Близкие позиции, по-моему. И, возможно, они как эти одинаковые заряды будут отталкиваться, как магниты этих вот с одинаковыми полюсами. Хотя не знаю. Кто-то заметил вот изначальные позиции, ли там и перетерпела она изменения какие-то. Кто сможет что-то, хоть что-то. Дальше Маситу, им же очень много раз его в споре конкретно его мочили. Просто такие бесчисленное количество. После этого тягущие позиции, это очень странно. Оптимизировать ее. Признал он. Признавать мотивируется государство религия. А сейчас он хочет, чтобы было государство. Ну, есть, да. Макрон, halga teşkipar deserso ya yazıcı bari yazıcı alırsa no zavgay olşan Çin Ingusski Respubliker iyerheliş boş işte on düç var is там ну хейтер соном заготовлен то же самое все то же самое. Не, он не говорил, что государство хильезия. Раньше он все равно юхтуворцу государства, а ведь он все равно задник дал. А сейчас он все равно выразился государство хильезия отдельное. Он сказал, раньше не говорил он это. Он скрывает.
Жа идут завгая давяха законно правительство давяха незаконно хватит бож. Дюч мау и талан. Тогда это все равно он цигадует Чайна, он все равно Российскую Федерацию стремился, уж большинчи, так, за Российской Федерацию говорится. А сейчас он все равно, уж он как бы государство хильезерует богцу. Это вот самодельцы изменения. Просто он термин Может, из государства хильезеря добавил он это. Макрон, возможно, он это говорит, чтобы как бы попробовать с другой стороны зайти, чтобы он как бы выбрал другую тактику просто. То есть не факт, что он искренне это сознает. Но все равно, что не полезно, это все идея, что он квачавен, так до он до, что он квачу до это, так, все равно нормально. Хилер воля, очень вачу, но вачу. Всегда пытаются, ну, у него такой разговор, вопрос стоит, проблема. Как мне здесь, находясь там в Америке, создать, собрать молодежь воедино, там, на нашей национальной, ну как может человек собрать молодежь или кого-то, если он вообще не дает допуска к себе ни одному человеку, помогу. Ни под каким соусом, предлогом, никаких шансов к нему подойти, если тебя вела. Oil dikhiler duite nuke. Теперь должен. Зов что микрофон, да, и легко шуется. Шико вопрос, а у шахтера на четко вопрос дал есть. Да, же вис сахович, масуки, пацаны, шахтер, обсудить его. Ama чува меллю мнениеш был нахбат уж бистрелит без и разные мнениеш был нахбат цеца он выиграть да худой он цец тули шун да цаши хомнени ол ты говори цец не то разные цец швал уже цец тюл шварах спорах значит а позиции низкие шун разные нах чува бистрелит и массаца хотюл шу значит они из позиции So, jetzt habe ich Position schon das Stück nutzt den Zelt schon Sache uns как спорить да schon der Loktion nach ja das in das ist истории эти спортан что он бочен серхил цатек альчиш цан ну там города полисы города государства были штат союз шулцер цанца да мы что там шмабиал халактиарит он бы аймар дуцан оли туй тоже tactical. Цунде локчуа разные противник, шбуй разные сейчас. Вы мелко судик нудать. И мас сетак и схур дуквен. А то такел позицию чун суэр де худер мил проиграть. Вы тюр что даима. Цунде локчу мацабах кюти цабол нах мадюл. Ну да чуэ гладуол веч. И воз мажва шубо ку на дела хокка хоква нис мабах воз мабах على تجن وين خيس تان سخيس لا شي قد داج كيرداج هوكا نيس مبах هوكا قالوا ما مدت شيكواتنس ولي ولويش ديردو تون دي لوك شو ما ول باك شويش ولي يش ما خليتك لو بوسو الدنيا احسن تو سرازو نوير ودوتك حلو تر مدات بوسو الدنيا سراز حلات ديش مثلا اخ دو حريريز خير وات شويش نو تصادو توش دير لا هوكا نيس ما باخ هوكا ورش ما بو نوخشي قوم بالبوش دير بو هوكا كسوير هوكا تي عينو سم هوكا تي عينو هم ولي تون دي لوك شو ما ديل بوخشي بروستوتش دا شو ولتك شو هو الحنيس والحنيس وحيته خو نيس ويدرك خونا الشيء نجيت ويتع لهر دوك ويت هادي شو За легкий статистик лерч. Случай шоуза ице гуцанюа, допустим, за максу что эльш. Отвечаю, вы Оман Элерча, и вот это соотношение 1 к 50 примерно получается на 2 миллиона диких населения. Больше он сама что Элерч. Вайкам однородный, да, что духу однородный, да, тейп он ойлен шел шнахбу.
İbrahim, havolç, çadapıç, davigan, sigah kigu, ma vizeri, spočuarca düç, olmuş, vazda olmuş da, baş, духел, почему дух получается, ты баш расхождение моя, сон, Макс и Албахас, а Макс аллатин на микрофон. Макс, ажо, плуа, и политические, и ситуации, вот, прием штат, и расхождение, щуян, почему двичто поменьше. Еще один Макс нашелся здесь, 29-й. Пишет, что все было бы нормально, если парламентские выборы провели бы. А что, парламентских выборов не было, что ли? Вот идиоты, сами не знают, что говорят. Один, да. Шо, что? Регион заплыл, машло. نسأل مشغول ودوسيقى لا ما شاء الله ما أعرف لو مصر هذا ما له لا ما شاء الله ما شاء الله سما وداخل разбор полета он делает. Макс наш или не наш? Макс Ульозом, да, конкретно ответ, да, о проблеме, о той позиции, а могает, Сухая наши позиции. Пророссийские есть позиции. и медленно, Без конкретно. России, без России он не может. И Эльвис, и Россия. والله يتبع عن ذات عني أسمع وليزون Уртюка парламентский выбор, мой вал швартей. Парламентский выбор я есть был в Швейцарии. Когда народ восстал, кинул власть. Как бы механизм какой там был бы парламентский выбор проводить? Выборы были с президентским. Не, они потом Были но... выборы. И президентские, парламентские были. У нас парламент. Потом нельзя было, потом Герехшуд, удар. С одной стороны на Терич район, с другой стороны Урсмартан, бардак начался. Войска возле Ингушетии. Нет, он был после 19 августа, когда республику главу Гумери, там революция, парламентский выбор, я есть бада. Отбавить Уртюка, как он хотел выборы провести. Как можно было провести, а? Один парламент разогнали, сразу как на... Выбор Шхумагала. Хилла, да, но потом Хилла попозже, вот сразу есть Мабату. Там есть борьба. Какое позже было? Сразу было, через 2 месяца. Цех есть, что он хочет. Он вообще сам знает, понимает, что он хочет. Понимаешь? Проще, да. Россия, я еще ж моя, мы тогда была республика моего союзного значения уже. Мы статус якон, ваховендатор. Как мы могли войти в Россию? Вот это. Непонятно. Это Горбачев должен был, наверное, договариваться насчет союза договора, союзного Те договора. времена не жили. У него ностальгия, он хорошо жил в то время, понимаешь? У него
что власть, родственники были что-то такое, хорошо жили они. 600 были их. عادل дёрчим социальный крах ултыгап, люди начинают жить плохо, там экономика загибается. Постепенно, а властные структуры собрать, набрать, он там много есть, человек дома не свой. Это вопрос, да. Если не агенты, если хотелось бы ему, чтобы наша республика была в составе России, там ему нравится русский мир, почему за 10 лет человек говорит, что он делает карьеру, но очевидно, что у человека нету никакой карьеры и ни на шаг еще не продвинулся. Он вроде бы такой спецжурналист, он круглые сутки летает по всем штатам. Почему бы такому человеку, чем жить в какой-то самой дешевой Америке, где тараканы бегают за $800, за $1000, мы знаем примерно, наверное, все имеют представление, да, где живут в Америке за такие деньги. Почему вот такому человеку, если он не засланный и не вынужден так жить, почему бы не вернуться в свою Россию, и у него намного больше шансов делать свою карьеру по своей профи, стать таким же журналистом, летать по всей России, приезжать к себе домой, проводить выходные у себя в Русмартане, получать хорошую зарплату, жить в Золотом кольце, на территории Золотого кольца, снимать хорошую квартиру, неплохо владеет русским языком и т.д. и т.п. И вот такой вопрос тоже есть, задается. Ага, и свобод был, дамадел, фирмадец. Говори, что хочешь, и обо всем, что ты хочешь. Это сейчас уже этого не будет-то. Что толку? Ну, ага, вы, да, она Россию, да, и что нам стало лучше от этого, что ли? Те, кто хотел быть с Россией, и что лучше стало? Тем, кто ближе к власти, тем стало лучше. Остальным я не думаю, что стало лучше. Те, которые, да, там, Айдел Балабеш, кое-как аж все равно не так, как, например, живут даже в России. Чиновники не так живут. Ишь, аж бац, уже. Шадик подавленный, маду и задавленный, маду. Ну, نقطة верхушка باش شعيل عيد وقت بس журналист عيد وقت это другие, это отдельная страна вообще. Но он будет жить лучше, чем он сейчас живет в Америке, и свобода для него, он свободный человек, если он свободно себя чувствует в составе России, находит себя хорошо, ему больше свободы не нужно. О чем ему говорить? О чем он там про свободу говорит какую-то? Или американскую свободу он там говорит? Он вообще ничего не говорит. У него никакой карьеры, ничего. У него есть или задание, или он просто бедный художник. Черный Окей. бархат, под ней душа, за душой не греша. Валам ветеран маршрут. دل مارشال مثلا تجا هو واليو في ما خد بايا في ما خد وقتك Достоевский сын Раскольников, я человек или тварь дрожащая, или
هذا نقطة شو شيء ما خد بو شيء قوم ما خد بو مرش ولا شو تجا مرش ولا يوه شيء قيتم دل هرسقم س حق أورون يا حق وحات علم دات أولي شو شيء مرش ولا يق شو شيء قوم ما خد بو شو شيء ما خد بو أخ دل شيء قولش يا خل ما دوش ينار قولش يا شيء دل سو قولش يا توش موات سو هدو سو مرش تجمعو ليدب والحلوات نو شيء قام حلقات داون ده قام مرش صوت هو موات مرش أكوكتان هر تابلنا خودو قولش تو آخوش تا قولش يا واخ أتو ليخش دوي قولش يا خل مدات وجي قولش تخي إنت كده قولش يا مو واخر ولت والو تو حليرة واخن والتوين قولش تخي وش تخينا وهنت قولش يا داني سلو ورك سو أولي ده تو هو تا قولش تخين ما هو هتا إيه لا سو خاين اليوم دوت إشتا قولش تو آخو إنتو قولش يا أت موخر ده داموني سلورد إيه نتشناي إشيت إيه خاخو إسم قريب مثلا شتوت يتابول ده ويت حالا ويت نير قولش تير رسي بتشال سويتسكي سوز يحكي ويو وخينا ياتر إشا يحكي شا كدا يا خاتيل نوختي وخينا ما يات شا يحكي بتشال ويت يحكي ويأردل كون شا يحكي دايا لي أقوى هاي ولي يشوك هاي قومن هاي من ولي سيد شا يحكي دايا لي شوي هدو ويت أمسك أسناه ماذا ترى وداك أسنير وبقون ساه هو قال سدي تركوي وديتني هو ما عطيتوش ورسي تلت غير شوي مدات ولا تر مدات بروستا شلو توان بالير تاجوال كشتيل ترى ارو يقولش دير حال صوتيت ويرتش ايش تلت دير ايش نوختي قوم شو بعد دوش بعد تير ساعه نوختي ايديولوجيه تاع ما ياتير دو ارابسك ايديولوجي تير مغامت ليلينك دو تليتش ساليتش تير شاشابر ودو غوس بار وتلتر دو ايزي مغامتش يتليتش ديالو سو ماكس هي تشوات سوكون هم أهلم تلهرس ونسيونه أكتوع خلش دائما خلش ساتكس ماستر ليلو لي دوق بتصدوا سيخ تكتوع أشل شو صدولا تو خلخل لي خلخل حشو أخش ولا عشت وجي أكتوع نا هو لا أهل شو إردو وجي كيتا كيت اللي أدرس خيتي خاتسو سمني يشلق نيحلح سايو سمني يشنيخي يسمني وقر لدر دقة هناك حملوت خيتر وحتي يشر يدق وقر ويتولي الودية ذا Ветеран, катахатор, коло, автомата. Почему-то с первого дня, как этот чат появился, этот или другой, не знаю, вот, когда был один канал, когда там было только несколько человек, в первые же дни как-то Макс случайно попал в этот чат. Что-то, мне кажется, это не случайность. И почти 4 года, когда он появился здесь такой, был готов там стучаться во все двери Белого дома ради этого дела, но почему-то до сих пор никакого шага, и вроде бы каждый раз он какими-то завтраками здесь кормит всех, да, я это сделаю. А потом там объясняет, даже если нелегко, конечно, это делать, но я сделаю это. Ему просто для прохода подкидываешь, и ты декларируешь, да, не смог, я сейчас займусь этим делом. Он постоянно берет на себя какую-то ответственность. Ну, за 4 года у человека вообще так как бы с эмоциями он сюда залетел. И эти эмоции буквально потом он пропал где-то на год-два. Или больше, по-моему. Когда ему начали, вот как сейчас его загонять в угол, он пропал, потом заново появился. И человек прекрасно понимает, куда он заходит, и говорит, что кроме этого чата он вообще никуда, ему ничего не интересно. Но за столько лет у человека уже должна появиться какая-то конкретная позиция, или да, или нет. И что, я отрадил так. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى. Макс, чем дачу?
Макс, Макс Эльчи, почти. пишет. Валейкум салам алейна ва рахматуллах. Ну, это типа того, да, именно и Алладац. Ну, смотри, Ладвул я дохар. Ахали там, цунмет, масалла. Что мосить, что мадас, кучу шулдуки. Ну, понятно. Вегио. Не, я сам именно Макс Вича, Борос, Сахали Тацунмет, на Борос. К примеру. Не, я только царик выстрел, что разговоры услышал, а мосить, что чую, что позиция ты его чук из одного мандаха, цеха и цегини. Вот и доходит.